Okay, I'll start over. Voy a volver a empezar. See, I'm like people are going. Es una sorpresa. Take two. Yeah. So this song's called Let Life Unfold, Esta canción se llama Deja que la vida se desarrolle and it's about just letting yourself float down the river of life y es acerca de permitir que la vida te lleve en el río de la vida and watching out for the temptation to hold on to the sides of the river. y observar la tentación de querer aferrarse a las orillas del río. Well, sometimes it's like the sun is shining and I can feel it all day. And other times it seems no matter how I try, nothing's gonna go my way. And I don't know why things go the way they go anyway. But that's okay. 'Cause something tells me life can offer only love, endless and free. And if I'm afraid, ashamed, and suffering, it's only 'cause I'm thinking about me. I look in the mirror and I know it's self-deception to believe that I am the image I see. 'Cause I feel the river inside. I keep on trying to hold on to the branches on the side. But when I let go, deep down I know that everything will be alright if I just go with the flow and let life unfold. A simple piece of wisdom that I was once told. It means giving up the illusion that I am in control. Well, I can let go, and you can let go, and let life unfold. God, you can take me anywhere. I got nothing to lose. And even if it seems my life is on the line, I'll know it's only just a ruse. I won't be fooled anymore, 'cause there's nothing that I want more than to feel the river inside. I keep on trying to hold on to the branches on the side, but when I let go, deep down I know that everything will be alright if I just go with the flow and let life unfold. A simple piece of wisdom that I was once told. It means giving up the illusion that I am in control. Well, I can let go, you can let go, let life unfold.
We're floating on a river going home. There's no need to control. I can let go, and we can let go, and let life unfold. Beautiful. Well, happy Easter, everyone. So glad we could share it with you, be here with you. Feliz Pascuas a todos. Estoy feliz de estar aquí con todos ustedes. And yeah, that song came this morning, Let Life Unfold. Sí, y esa canción vino esta mañana, dejar que la vida se desarrolle. Takes a lot of permission to let yourself just be in the moment Requiere mucho permiso permitirte estar en el momento, without planning the future. sin planear el futuro. And yet in lesson 135, Jesus says, En la lección 135, Jesús dice, a healed mind is relieved of the belief that it must plan. una mente sanada es liberada de la creencia de que tiene que planear. And really, we're experiencing that very strongly in our community right now. Nosotros estamos experimentando eso de manera muy fuerte en nuestra comunidad ahora mismo. Anna did a very good job planning this retreat, Ana hizo un muy buen trabajo planeando este retiro, but it's kind of leaving. pero es como que se está yendo. Yeah, I think the planning function is leaving La función de planear se está yendo, because it's very spontaneous for us. porque es muy espontáneo para nosotros. There was once we were in Australia, I don't know if you remember, Una vez estábamos en Australia, no sé si recuerdan, and we were in Mystery Bay, y estábamos en Mystery Bay, and we were going to do a weekend retreat like this, íbamos a hacer un retiro de fin de semana como este, and we just put a whiteboard y simplemente pusimos una pizarra en blanco with a marker, con un marcador, and we didn't plan anything of the retreat. y no planeamos nada para el retiro. We just said, keep checking the whiteboard. Y decíamos, miren la pizarra, We'll see what happens. veremos qué sucede. Yeah. Also, we have this thing called Mystical Christ Academy. Y también tenemos una academia mística de Cristo. Yeah, Erik was our master of ceremonies last year and this year. Erik fue el maestro de ceremonias el año pasado y va a hacerlo también este año. But there was like an energy last spring where just day by day, everything just started happening. Y había una energía en la primavera pasada en el que día a día todo empezaba a suceder. So much joy, spontaneous collaborations and Tanta contributions. Felicidad, colaboraciones y contribuciones espontáneas. And everyone loved it. Y a todos les encantó. There was such a strong energy Había una energía tan fuerte because it was just dripped one moment at a time. porque era dado como una gotita a la vez. And then this year, when Linda sat down, she talked to Marcella, said it's so heavy to plan the Mystical Christ Academy. Y este año Linda le dijo a Marcela, es tan difícil planear una academia mística. Yeah, like it's just going to happen. Simplemente va a suceder. And even though Anna has kind of set up a strawberry music festival, Y también Ana ha ayudado a hacer todo el el festival de música en Strawberry, which is supposed to be the 12th through the 14th in July. el cual va a ser del 12 al 14 de julio. Really, the future is feeling more and more mysterious to us. El futuro se está sintiendo más y más misterioso para nosotros. The future is starting to be like a phantom. El futuro parece ser como un fantasma. It's a ghost. Es un fantasma. So when people so, same word. In Spanish, phantom and ghost are the same. Because it's really like, it's like
we just don't know the future, and we don't really need to know it either. Porque no sabemos el futuro y realmente no necesitamos saberlo. We can actually put the future in the hands of God Podemos poner el futuro en las manos de Dios and relax y relajarnos and feel the comfort of this moment. y sentir el consuelo de este momento. Yeah. And I think it's a state of mind that is full of trust. Y es un estado mental que está lleno de confianza. And we've all come here today. We don't really know what will happen on Easter, Y nosotros estamos todos acá, pero no sabemos qué va a suceder. but we made it. Pero llegamos aquí. Estamos aquí ahora. Eso es todo lo que Yeah, sabemos, yeah. dijo Elisa. So it's here to rejoice in the resurrection and let life unfold. Entonces estamos aquí para sentir la felicidad de la resurrección y dejar que la vida se desarrolle. Don't try to control the river. No tratar de controlar el río, Just float in the river. sino flotar en el río. Be carried down the river. Ser llevado por el río. And that feels so relaxing. Y eso se siente tan relajante. We don't really have to figure out the world or try to organize it. No tenemos que tratar de descifrar el mundo o organizarlo. We can just let it be, Simplemente podemos dejarlo ser, accept it as it is. aceptarlo como es. So that's like a little keynote or theme we can start off with. Y ese es el tema con el que podemos comenzar. And everyone can share their experiences of this. Y todos pueden compartir sus experiencias con esto, Because it does feel heavy to look too far into the future, porque se siente muy pesado mirar hacia adelante en el futuro. but it feels very relaxing to be present and aligned in the vertical. Pero se siente muy relajante estar presente y alineado en lo vertical. Yeah. Good morning. Buenos días. Hi. Hola. I feel like I'm about to burst, Siento que really. estoy como a punto de explotar en realidad. I don't know, just this morning I am hearing, behold, I make all things new. Esta mañana estaba escuchando, contempla que yo hago todas las cosas nuevas. And I feel that this Easter, the whole symbol of Jesus is the resurrection. Y siento que esta Pascua y Jesús, todo el símbolo es la resurrección. And I see him standing outside with the big rock, and he's there in his big, powerful self. Y lo veo ahí con la roca a la par y él es este ser grande y poderoso. But it's the symbol of transformation. Pero es el símbolo de la transformación. When we really, really accept the gift of forgiveness, Cuando realmente aceptamos el regalo del perdón, it's a real miracle, es un verdadero milagro. a real miracle, Un verdadero milagro, because it transforms us. porque nos transforma. It's a transforming experience. Es una experiencia transformadora. And so there's this newness Entonces es esto que se siente nuevo and aliveness, y se siente vivo and it makes you very present y te hace estar muy presente because the past is gone. porque el pasado ya se fue. And so it's this vibrant, radiant, present moment Entonces es este momento presente, vibrante, of newness, es nuevo, a totally being reborn anew. es ser And it's our renacer birthright. totalmente como nuevo, es nuestro derecho de nacimiento. And I was just feeling, I don't know, just so, Y estaba sintiendo, I just feel like, this morning just feeling like this huge gift, esta mañana se siente como que hay un gran regalo, that it's a living experience que es una experiencia viviente, to be reborn anew. volver a nacer de nuevo. Yeah. And I don't know, I could feel it in my heart and Lo podía sentir en mi corazón, this experience esta experiencia of newness, de que algo se And the siente unknown. nuevo y también desconocido, completely unknown. And that is how we're living. totalmente desconocido, y así es como We're living vivimos. in an unknownness. Vivimos en It esto isn't just desconocido, words. It's like, because son none of solo us even palabras. planned to be here today. porque ni siquiera planeamos estar esta mañana It's aquí just hoy. jumping in. Solo estamos And we don't saltando even prepare how we're going to do these y things. ni That's siquiera what's so vibrant. planeamos cómo vamos a hacer la and sesión aquí, alive. por eso se siente vibrante y But vivo. one thing's clear, Una cosa está clara, that we're joined here together in this holy instant, que estamos unidos en este instante santo, just to be used, solo para ser usados, to be able to share the good news para poder compartir las buenas nuevas of this de transformation. esta transformación. It's
like it's the, I remember I was thinking how when I was a mother Recuerdo cuando era una madre and I used to be cooking in the kitchen on Easter, y solía estar cocinando en la cocina para Pascua, making ham, haciendo jamón, the whole traditional thing, toda la cosa tradicional. Easter egg hunts, Estábamos haciendo búsqueda de huevos de Pascua, Easter bunnies, el conejo de Pascua, painting eggs, pintando huevos, the whole thing. toda la cosa. I was lost in something. Estaba perdida en algo, But today, pero el día de hoy, what's so exciting lo que se siente tan emocionante is to realize the unbelievable power of the resurrection. darnos cuenta del poder increíble de la resurrección y la To Pascua, stand up with Christ de levantarse con Cristo and to feel that y transformation. sentir esa transformación. I don't know, I feel so honored. No sé, me siento tan honrada. This is the real meaning Eso es el verdadero significado de Pascua and so powerful. y es tan poderoso. And even today's lesson that was so beautiful, miracles are seen in light. Incluso la lección de hoy es tan hermosa. Los milagros se ven en la luz. And what I loved about that Y lesson lo que me encanta de esa lección was because he's saying to experience. es que dice para experimentar. He used the word experience Usa la palabra experimentar many, many times. in the lesson muchas today. veces en la lección de hoy. And he says we need to Y experience dice, tenemos que experimentar the strength, la fortaleza, experience our experimentar la inocencia. We don't study this. No lo You estudiamos. can't study this. No puedes estudiar esto. He wants us to fully immerse ourselves in a real experience. Quiere que nos sumerjamos por completos en una experiencia real. And that experience is innocence. Y esa experiencia es inocencia. It's a delicious experience. Es una experiencia deliciosa. And it's our natural state. Y es nuestro estado natural. And so I feel the resurrection Entonces siento que la resurrección, and the whole Easter celebration toda la celebración de Pascua, is for us to rise into our innocence. para que nos levantemos hacia nuestra inocencia. And so that's what I want to invite us all to experience Así today. que a esos a los que quiero invitarlos a todos a Just que not today. experimentemos hoy, no solo hoy, Every day, todos los every días, instant. cada instante. It's a continual remembrance. Es Who am un I? recordatorio Who am constante. I? ¿Quién soy? To ¿Quién really soy? experience this purity Y realmente experimentar esta and this pureza innocence. y esta inocencia. I don't know anything more delicious. No sé nada que sea más It's delicioso. better than a ham dinner. Es mejor que una cena de jamón. I can tell you right Te now. puedo decir ahora. Cooking something else up here today. Estamos cocinando algo aquí hoy. Yes. When we think of Jesus and Easter, Sí, cuando pensamos sobre Jesús y la Pascua, we think of unconditional love. pensamos en el amor incondicional. No conditions required. No hay condiciones requeridas. A free gift. Es un regalo libre. Sometimes it's called agape. A veces se llama agape. And it doesn't really fit into the categories of this world. Y realmente no encaja en las categorías de este mundo. In this world, the ego has invented so many categories of love, En este mundo, el ego ha inventado tantas categorías para el amor. different variations, Diferentes variaciones. different gradations. Diferentes grados. And the one thing that these variations have in Y common una cosa que estas variaciones tienen en común is exclusiveness. es la exclusividad. That's what makes them different from each other. Es lo que hace que sean diferentes unas de otras. There's rules, Hay there's reglas, concepts, there's definitions. Conceptos, definiciones. They're like boxes. Son como cajas. They're boxes of love, Son cajas de amor. but not with Jesus. Pero no con Jesús. He's talking about such an expansive love Él está hablando acerca de un amor tan expansivo that it can't be squeezed down into the ego boxes. que no puede empequeñecerse en una cajita del ego. In these boxes, if you violate the rules, you're out. Y en estas cajitas, si violas las reglas, estás como, fuera. If you violate the rules of the box, you have guilt. Si violas las reglas de la cajita, tienes culpa. So how is guilt anything to do with unconditional love? Entonces, ¿cómo tiene algo que ver la culpa con el amor incondicional? And that's why to forgive is to let go of the past. Y es por eso que perdonar es dejar ir el pasado. We talk about
this love in many different ways. Hablamos de este amor de muchas maneras diferentes. But when we use science, we talk about quantum love Pero cuando hablamos acerca de la ciencia, hablamos del amor cuántico, because we talk about the quantum field porque hablamos acerca del campo cuántico, in which everything is connected, en donde todo está conectado, like a unified field of energy. como un campo unificado de energía. And this does not fit in the standard definitions of science. Y esto no encaja en las definiciones estándar de la ciencia. When quantum physicists discovered the quantum field, Cuando los físicos cuánticos descubrieron el campo cuántico, they were afraid. tenían miedo. They were afraid to publish their finding Tenían miedo de publicar lo que habían encontrado, because they couldn't really understand it. porque no lo podían comprender. It was mysterious. Era misterioso. When Einstein discovered that particles in the universe that were many, many light years apart, Cuando Einstein descubrió estas partículas en el universo que estaban muchos años en el tiempo seemed to be connected in some strange y way parecían estar conectadas de una manera extraña, because he couldn't understand with time and space, how could they be so connected? pero no podía entender cómo el tiempo y el espacio podía estar tan conectado. It was the quantum field. Era el campo cuántico. But even Einstein was afraid of the quantum field. Pero incluso Einstein tenía miedo del campo cuántico. He called it spooky action at a distance. Lo llamó acción espeluznante a la distancia. When Einstein begins a phrase with spooky, Cuando Einstein utiliza la palabra espeluznante, that should tell us something. eso nos debe decir algo. That even he was afraid of something that he could not fathom, he could not understand. Incluso él tenía miedo a algo que no podía comprender. Yeah. So Quantum Love is a theme song that we have had in our community for many years. Y la canción Amor Cuántico es una canción que hemos tenido en nuestra comunidad por muchos años. Before we play it for you, maybe Kirsten can tell how she received the song, Antes de que la toquemos, quizás Kirsten puede compartir cómo recibió la canción, because you were driving at the time. porque tú estabas manejando en ese momento. And also, before we play the song, we will go through the lyrics very carefully. Y también antes de tocar la canción, vamos a ir detrás de la letra de manera muy cuidadosa, Because we don't want to just translate the chorus. We would translate the whole song for you also into Spanish. porque no queremos traducir solo el coro, sino queremos traducir absolutamente toda la canción en español. Yeah. Okay, Erik, can you hear me? Okay, Erik, ¿me escuchas? Could you please pull up the lyrics for Quantum Love and give ¿Podrías them to me ¿Puedes sacar traer la letra, Erik, del del amor cuántico while I share the parable? mientras comparto la parábola? Dejé mi teléfono afuera. So, good morning, everyone. Buenos días a todos. So, this song came to me as a download. Esta canción vino hacia mí como una descarga. It was a gift from God, Era un regalo de Dios. right as a time when I was feeling a lot of expansion in my mind. Justo en el momento en que estaba sintiendo mucha expansión en mi mente. And I was opening up to really seeing that love is not romantic. Y estaba realmente abriéndome a la idea que el amor no es romántico, It's not limited to that idea of romantic. no está limitado a esa idea de romántico. It's not limited to two people. No está limitado a dos personas. It's boundless. Es sin límite. It's this experience that's in my heart, Es esta experiencia que está en mi corazón. and it's God. Y es Dios. And it radiates E irradia when I allow it, cuando lo permito. when I'm not afraid, Cuando no tengo miedo. and I'm putting my own ideas on it. Y estoy poniendo mis propias ideas en ello. If I'm afraid of how it would be perceived, O tengo miedo de cómo se va a percibir. or how it might be interpreted by someone else. O cómo se ha interpretado por alguien más. But when I just really opened up to this being who I am, Pero cuando realmente me abrí a la idea de que eso es lo que soy, and that it is so much bigger than me, the little Kirsten, y que era mucho más grande que yo, la pequeña Kirsten, then I could see it in everyone. ahí lo podía ver en todos. I could feel it as a purpose, Podía sentirlo como un propósito, as something so inspiring. como algo tan inspirador.
So this particular day, I was taking a drive to the airport, Entonces este día en particular estaba conduciendo al aeropuerto and when I dropped my friend off at the airport, I started to drive back, y cuando dejé a mi amigo en el aeropuerto empecé a conducir de vuelta and I started hearing these lyrics for the song. y empecé a escuchar esta letra, esta canción. And in my mind, the song was so amazing. Y en mi mente la canción era tan increíble. So I had to pull over the car on the side of the road Entonces tuve que aparcar el carro a un lado and say them into my iPhone. y decir la letra a mi teléfono. And I was singing them in my little voice. Y estaba cantándolo en mi pequeña voz. This love's beyond romantic. Este amor está más allá de lo romántico. This love cannot be contained. Este amor no puede ser contenido. But in my mind, the song was wow. Pero en mi mente la canción era como wow. So I just had to keep taking down the lyrics Entonces solo tenía que seguir tomando la letra, and recording them into my iPhone. grabándola en mi teléfono. And I received one verse Y and recibí another un verse. verso, otro verso, Another verse. otro verso. I was like, oh my God. Está como, oh, por Dios. So finally, I drove back, Finalmente regresé. and I had been collaborating with singing Y había estado colaborando con cantar with Erik and Con- Ricky. Erik y Ricky. And so I shared this little song with Ricky. Entonces compartí esta pequeña canción con Ricky. She was like, oh my God, this is Y amazing. está como, oh, por Dios, esto es maravilloso. And I'm like, but it sounds so little. Me dice, pero es que suena tan chiquitito. She said, no, I can feel it. Y me dijo, no, lo There's puedo something sentir. behind this Y hay song. algo detrás de esta canción. This is from Spirit. Esto es del Espíritu. I'll help you. Te voy a ayudar. I was like, okay. Ok. So we played with it, Entonces jugamos con ello and then we heard the bridge, y después escuchamos el puente. and then we thought, wow, this song is getting better and better. Pensamos, wow, la canción está mejorando y mejorando. But we need Erik. Pero necesitamos a Erik. So Erik came in Entonces Erik vino because Ricky is a songwriter. porque Ricky, ella escribe canciones. She has this poet inside her. Ella tiene este poeta dentro de sí And misma. Erik's also obviously a Erik, songwriter, por supuesto, también escribe canciones, but he has the guitar skills. pero él tiene la habilidad de guitarra. So between the three of us, Entonces, entre los tres, we collaborated on this song colaboramos en la canción, that was a direct experience of quantum love. que fue una experiencia directa de amor cuántico. Joining our minds together, Uniendo nuestras mentes we were juntos, experiencing the song estábamos experimentando la canción as we played with it and mientras jugábamos watched it. con ello y lo observábamos. Yeah. And we loved it so much, we sang it a lot. Y nos encantó tanto que la cantamos mucho. And we were so excited. We said, this is our anthem. Estábamos tan emocionados que dijimos, este es nuestro himno. And so it was. Y así fue. So, Entonces, some more of the, you have the lyrics? ¿tienes la letra? So I'll just read each line. Entonces voy a leer cada letra. This love's beyond romantic. Este amor es más allá que romántico. This love cannot be contained. Este amor no se puede contener. It's bigger than the two of us. Es más grande que los dos. Dissolves walls and breaks the chains. Disuelve paredes y rompe cadenas. The past cannot stand in it. El pasado no se puede sostener en él. The future disappears from view. El futuro desaparece de nuestra vista. When we surrender Cuando nos entregamos and let go of the me and you, y dejamos ir al tú y yo. it's all we wanted. Es todo lo que queríamos. It's who we are. Es quienes somos. Heart breaking wide open, Nuestro corazón se abre de par en par under Christ control. bajo el control de Cristo. Under Christ control. Bajo el control de Cristo. The only way to handle this La única manera de manejar esto is surrender all we know. es entregar todo lo que sabemos. The good, the bad, the right, the wrong, Lo bueno, lo malo, lo correcto e incorrecto. and just simply let go. Y simplemente dejar ir Into the vastness that we are, hacia lo vasto de lo que somos, into the love that holds us safe, hacia el amor que nos sostiene con cuidado, the soft surrender, este suave
esta suave rendición, the open-hearted space. este corazón abierto. And I'll skip to the bridge. Y voy a saltar al puente. Daring to let it in, Atreverse a permitirlo entrar, daring to let it be, atreverse a dejarlo ser, daring to allow, atreverse a permitir to be given everything. de que se te dé todo. It's quantum physics, baby. Es física cuántica. Es física cuántica, bebé. Love radiates undefined. El amor irradia indefinido. It's all inclusive. Es todo inclusivo. One love, one heart, one mind. Un amor, un corazón, una mente. Quantum love, Amor cuántico. it's all we wanted. Es todo lo que queríamos. It's who we are. Es quienes somos. Heartbreaking, wide open, Nuestro corazón se abre de par en par under Christ's control. bajo el control de Cristo. Hermoso. Cantémosla. Yo la tengo ¿Lo aquí. tengo aquí? Live, or do we want to? ¿Que lo queremos en vivo o en la grabación? Live. Up to you. I can do it, yeah. I just grab that stand really quick. Si nos dan un momento, solo agarramos el stand. Jessica can help him set It's it good. up. It's good. Yeah. Yeah, Yeah. there it is. It'll be that mic, either mic actually. Right. I'll just hold that one, actually. Lisa and I will. Well, I think everyone. Yeah, everyone can sing. Todos pueden cantar. Everyone can sing. And if This is a sing along. Esta es una canción para que canten. and if con it's ella. Spanish, a lot of them are Spanish, they can hum. Y si no, y si Y si hablan español, pueden nada más sonar con la boca. No sé cómo se dice. Tararear. Okay. This love's beyond romantic. This love cannot be contained. It's bigger than the two of us. Dissolves walls and breaks the chains. The past cannot stand in it. Future disappears from view when we surrender and let go of the me and you. It's all we wanted. It's who we are. Our hearts breaking wide open. Under Christ's control. Under Christ's control. I better sit down. The only way to handle this is surrender all we know, the good, the bad, the right, the wrong, and just simply let it go.
into the vastness that we are, into the love that holds us safe, the soft surrender, the open-hearted space. It's all we wanted. Woo! It's who we are. Heartbreaking, wide open. Under Christ's control. Thank you, Jesus. Under Christ's control. Daring to let it in. Daring to let it be. Daring to allow to be given everything. It's quantum physics, baby. Love radiates undefined. It's all inclusive. One love, one heart, one mind. It's all we wanted. Quantum love. A heartbreaking, wide open to be loved under Christ's control. It's all we wanted. It's who we are. Heartbreaking, wide open. Under Christ's control. Under Christ's control. Under Christ's control. Kirsten, will you wait for the airport? No, I received the song on the way back. De vuelta. De vuelta al aeropuerto. Yeah, I think a key line from that song is Sí, una palabra clave de esa canción es under Christ's control. bajo el control de Cristo. Jesus has to inspire this unconditional love in us. Jesús tiene que inspirar este amor incondicional en nosotros. Everyone who's a human being or seems to be is doing the best that they can. Todos los seres humanos o que parecen ser seres humanos están haciendo lo mejor que pueden. Everyone is searching for love, Todos están buscando por amor, appreciation, apreciación, and gratitude. gratitud. But when we open our hearts up, there can be fear associated with this deep feeling of love. Pero cuando abrimos nuestro corazón puede haber miedo asociado con este profundo sentimiento de amor. Many people go on this spiritual journey actually for many years. Muchas personas van al camino espiritual por muchos años And sometimes when they have a very big heart-opening experience of love, y a veces cuando tienen una experiencia muy fuerte de amor,
the ego contracts and closes in very quickly. El ego se contrae y se cierra muy, muy rápido. And the reason this is so is that the ego is terrified of divine love. Y la razón por la cual es esto es porque el ego está aterrorizado del amor divino. It just made its own definitions of love to block out the real love. Inventó sus propias definiciones de amor para bloquear el verdadero amor. So in the surface of consciousness, it seems like the mind is afraid of happenings in the world. Entonces, en la superficie de la conciencia parece ser que la mente tiene miedo acerca de acontecimientos en el mundo. War or hurricanes, La guerra, los huracanes, disease. las enfermedades. There seems to be things that happen in this world that are frightening to the human being. Parecen ser que hay cosas que suceden en este mundo que le dan miedo al ser humano. But all of these things are made by the ego as a distraction away from going within. Pero todas estas cosas fueron inventadas por el ego como una distracción para no ir hacia adentro. There's even a section in A Course in Miracles called the fear to look within. Incluso hay una sección en el curso de Milagros que dice el miedo de mirar dentro. And in this world, it seems to be a compartmentalization of many belief systems. Y en este mundo parece haber una compartimentalización de muchos sistemas de creencias. Different religions, Diferentes different philosophies, religiones, filosofías, different schools of thought. diferentes escuelas de pensamiento. Two people come together, maybe to have a coffee. Dos personas se reúnen quizás para tener un café. Oh, I want to get to know you. Oh, quiero conocerte. What do you believe? ¿Qué es en lo que tú crees? And then they tell their belief Y system. luego dicen su sistema de creencias. And there never seems to be universal agreement. Y nunca parece haber un acuerdo universal. Sometimes people will nod and go, interesting. Muchas veces las personas dicen, interesante. Interesting means I don't agree with you. Interesante quiere decir no estoy de acuerdo contigo. And there is no universal agreement. Y no hay un acuerdo universal. And then Jesus comes with his Course in Miracles. Y luego viene Jesús con el curso de milagros. And he said, a universal theology is impossible. Y dice, una teología universal es imposible. But there is an experience that will come that will end your doubting. Pero va a venir una experiencia que va a venir y va a finalizar con tus dudas. And so this quantum love is pointing to that experience. Entonces este amor cuántico está apuntando a esa experiencia. A love that's inclusive instead of exclusive. Un amor que es inclusivo en vez de exclusivo. A love that never says goodbye. Un amor que nunca dice adiós. A love that never says go away from me. Un amor que nunca dice vete fuera de mí. Always a welcome invitation. Siempre hay una invitación que da la bienvenida. Yes. If love could speak, it would just say, bienvenidos. Si el amor pudiese hablar, diría bienvenido, welcome. Welcome, welcome. Bienvenido, bienvenida. Yeah. And we know in our hearts, it resonates when we think of those things. Y sabemos en nuestro corazón que esto resuena cuando pensamos en estas cosas. Something inside of us goes, yeah, that's the real love. Sí, algo dentro de nuestro dice, sí, ese es el verdadero amor. But that's why it takes forgiveness and the practice of forgiveness Y es por eso que se requiere del perdón y la práctica del perdón. to let the light help us wash away these false beliefs and concepts that we have held very dear. Para dejar que la luz enjuague estos conceptos y creencias que hemos tenido con nosotros. Yeah. Even the word prayer has a different meaning in the mainstream media. Incluso la palabra oración tiene un significado distinto en los medios del mundo. Oftentimes people talk about prayer in terms of words. Muchas veces las personas hablan de oración como palabras. But Jesus is teaching us that the prayer of the heart goes much deeper than the words. Pero Jesús nos enseña que la oración del corazón es mucho más profunda que las palabras. Yes, Lisa mentioned the word yesterday, desire. Lisa mencionó ayer la palabra deseo. What is the desire of our heart? ¿Cuál es el deseo de nuestro corazón? Because what we perceive in the world is a reflection of the desires of our heart. Porque lo que percibimos en el mundo es un reflejo de los deseos de nuestro corazón. And slowly we open up to having one desire for God. Y lentamente nos abrimos de tener un único deseo de Dios. Putting God first. Poner a Dios primero.
above opinions, above judgments and conclusions. por encima de opiniones, juicios, conclusiones, Because God is love. porque Dios es amor. And that's really what we're remembering here on Easter and the resurrection. Y eso es lo que estamos recordando acá en la Pascua y en la Resurrección. Yeah. Now, one thing that we share in our community is we share a life of prayer. Y una cosa que nosotros compartimos en la comunidad es una vida de oración. Even this morning, we were up just praying before we started, and then, that song, Let Life Unfold, came to mind. Incluso esta mañana estábamos orando y vino esa canción, Oh, deja que la vida se desarrolle. And also Quantum Love came to mind. Y también Amor Cuántico vino a la mente. And you start to realize that you can live your life from this inner prayer Y te das cuenta que puedes vivir tu vida desde esta oración interna and really let life unfold. y realmente dejar que la vida se desarrolle. So we do pray together, Entonces sí oramos juntos. and we do open our hearts to receive what would be helpful. Y sí abrimos nuestro corazón a recibir lo que es de utilidad. And this is very different from the way that the world operates. Y esto es muy diferente a la manera en la que opera el mundo. The world operates on a belief in past learning, El mundo opera desde el aprendizaje pasado, your education, conditioning, de tu educación, condicionamiento, and then moving forward based on the past. y a movernos adelante, todo está basado en el pasado. But this is a way of praying and developing present trust, Pero esta es una manera de orar para desarrollar la confianza presente, becoming confident in present trust, tener la confianza en la confianza presente, developing a very deep, profound prayer life desarrollar una vida de oración muy profunda that just carries you. que simplemente te lleva. You're carried in the prayer. Eres llevado en la oración. So we've had many collaborations over the years, Nosotros tuvimos muchas colaboraciones a través de los años, too many to mention in one retreat, demasiadas para mencionar en un solo retiro, because it goes back many years. porque va atrás muchos años, I think it goes back, at least 15, 16 years or more. 15, 16 años o más. And they say that the family that prays together stays Y together. dicen que la familia que ora juntos se mantienen juntos. And in the words of Captain and Tennille, love will keep us together. Y en las palabras de un capitán dice, el amor nos va a mantener juntos. And really, Jesus is talking about being together in our heart and together in our mind. Y Jesús está hablando de estar juntos en el corazón y estar juntos en nuestra mente. Because, of course, bodies come and go. Porque por supuesto los cuerpos vienen y van. But the love in the heart is always there. Pero el amor en el corazón siempre se encuentra ahí. Yeah. So before we kind of open it up, maybe we can just talk about some of the beautiful memories that we've had during these years of praying together. Pero antes de abrir el micrófono, quizás podemos compartir acerca de los años que compartimos juntos orando. Yeah. I was just thinking of when you said Estaba like pensando cuando tú the dijiste fear, el miedo, that we're all facing the fear, and you said que todos enfrentamos el miedo y tú dijiste in the movie Risen where what's the main character's name? en la película principal, cuando el Clavius. personaje principal, Clavius, He just kept feeling the fear, but sentía el miedo, going towards the calling anyways. pero iba hacia su llamado de todas maneras. Why public? I just keep But yeah, David said to me once Una many vez- years ago, David me dijo años atrás, because Lisa would have these mystical experiences, porque Lisa tenía estas experiencias místicas, or even Kirsten. o Kirsten también. And one time he went around the group of messengers of peace at the time, Y una vez fue alrededor del grupo que se llamaba Mensajeros de la Paz, and he was like, "Yeah, you 2 or 3, you're drawn into mysticism, y dijo, sí, ustedes 2 o 3 están siendo atraídos por el misticismo, and you this."
y tú esto. And then I think something to me like, and you like technology, Y a mí me dijo, y a ti te gusta la tecnología and you'll have lots of projects. y tendrás muchos proyectos. And there was something in me was like, I wanted to be a mystic, Y había algo en mí que decía, yo quiero ser un místico, but I didn't really know what that meant. pero no sabía lo que significaba eso. Kind of like that scene in The Chosen. Como esa escena en Los You guys Elegidos. probably haven't seen it, but Quizás ustedes no la I vieron, think it's episode 4 of season 4, porque es el episodio 4 de la temporada 4. where the sons of thunder want to be at Jesus's left and right hand side. Cuando los hijos del trueno querían estar a la derecha e izquierda de Jesús. They're totally seeing at the level of form. Pero ellos los estaban viendo desde el nivel de la forma. And Jesus is like, you don't know what you're asking. Y Jesús dice, ustedes no saben lo que están pidiendo. You know, you're not ready for that yet. Ustedes no están listos para esto. You have a lot of mind training to do. Tienen que realizar mucho entrenamiento mental. So I asked David one day about that in a deeper way. Entonces una vez le pregunté a David sobre esto de una manera más profunda. And he said, well, look at Helen and Bill. Y dijo, bueno, mira a Helen y Bill. Which one would you rather be? ¿Quién preferirías ser? Helen had all these mystical experiences. Helen tuvo todas estas experiencias místicas. And this direct connection with God. Y esta conexión directa con Dios. But was she happy? ¿Pero estaba feliz? You might have to fill in the gaps. Quizás tienes que completar todos estos espacios. But Bill just practiced forgiveness every day. Pero Bill practicaba el perdón cada día. He didn't, try to become a teacher No trataba de convertirse en un maestro or try to be anything. o tratar de ser nada. He just took everything back to his heart. Simplemente llevaba todo de regreso a su corazón. And by the end, he was very, very happy. Y hacia el final estaba muy, muy feliz. So the point of this is not comparison, Entonces el punto de esto no es la comparación, but it was accepting the path that's given. sino que para mí era aceptar el camino que me estaba siendo dado a mí. And I think that's what's beautiful about living in community, Y creo que esto es lo hermoso de vivir en la comunidad. is that each one of us is really so different on the surface, Que cada uno de nosotros somos tan diferentes en el nivel superficial, but we all do our part. pero todos tenemos nuestra parte. We heal what's given for us to heal. Sanamos lo que nos es dado We sanar. say what's given for us to say. Decimos lo que nos es dado We decir. do what's natural for us to do. Hacemos lo que es natural para nosotros hacer. And let go of comparison along the way. Y dejamos ir la comparación a lo largo del camino. Because I've been seeing this quote quite often the last few months. Porque he visto esta cita muchas veces estos últimos meses. Comparison is the thief of joy. La comparación es lo que roba la felicidad. But if you could just like give your whole day to never comparing yourself to Si somebody else, Puedes darte todo tu día sin compararte con nadie más. which is somehow what I've been doing the last few days, especially. Y es lo que he estado haciendo los últimos días especialmente. It's like I free my brother to be themselves. Yo libero a mis hermanos para ser ellos mismos. Whatever they need. Todo lo que necesitan, lo necesitan. And all of a sudden, I'm completely free. Y de repente yo soy libre. I've got exactly what I need. Yo tengo exactamente lo que yo necesito. So I'm completely blank now. Y ahora estoy en blanco. So intense. Es tan intenso. Yeah, it's like each of us has a part to play, Cada uno de nosotros tenemos un papel que jugar, but we have to let the Holy Spirit give us our part, pero tenemos que permitir que el Espíritu Santo nos dé nuestra parte, moment by moment, momento a momento, like something dripping, como unas gotitas, drip by drip. gotita a gotita. Even though the curiosity would say, "Oh, can you tell me more than the drip?" Y aunque la curiosidad podría decir, ¿me puedes decir más que esta gotita? But most of us just get drip by drip. Pero la mayoría de nosotros solo recibimos gotita a gotita. One time I was traveling, I came back to Utah, Una vez estaba viajando, fui a Utah and Lisa and Jason said they had gone to a world famous psychic. y Lisa y Jason dijeron que habían ido a un psíquico reconocido mundialmente. And I said, "Why would you go to a Y psychic?" yo dije, ¿para qué fueron a un psíquico? I just couldn't have fathomed. Yo no lo podía comprender.
Why would you ask a psychic something? ¿Por qué preguntarías a algún psíquico? It's like asking a doctor for the atonement. Es como preguntarle a un doctor por la expiación Here's a prescription. y te dar una prescripción. But maybe you could share what that was like, because you did go in there and say, we don't know what we're doing here, but we're going in anyway. Y quizás ustedes pueden compartir acerca de eso, porque ustedes fueron allí y dijeron, no sabemos por qué estamos ahí, pero fuimos de todas maneras. We probably have two different things to say. Quizás hay dos cosas distintas para decir, But we asked her the question. pero le preguntamos la pregunta. Let's back up a minute. Vamos a retroceder un momento. Because we were just walking in Park City and just like in this joy, and all of a sudden we saw this big heart. Porque estábamos caminando en Park City y de la nada vimos este gran corazón And it said live psychic y reading. decía como lectura psíquica en vivo. I said, let's go in. Y Let's dije, see what happens. entremos, vamos a ver qué pasa. We've never done that before, and we've never done Ever. it since. Sí, nunca lo habíamos hecho antes y tampoco lo hicimos desde Nunca, entonces. nunca, nunca. But this lady came out and she was in all this joy. Pero esta señora llegó y estaba tan And feliz. she's like, oh, Está come, como, come. oh, vengan, vengan. Y nosotros como, ok. Welcome, my friend. And then it just all happened. And then we were just like sitting Y there después todo sucedió y estábamos como sentados ahí and we had no idea what we were going to ask. y no teníamos ni idea qué íbamos a preguntar. And the thing is, Y la cuestión es que like Jesus had the disciples. Jesús tiene los discípulos. There's people that said to Muji, I'll be my teacher. Hay personas que siguen a Muji y le dicen que es su maestro. But with the Course in Miracles, it's like the baby on the block. Pero el curso de milagros es como el bebé en el vecindario. And we just met David, Y nosotros recién acabamos de conocer a David and we're like practicing trust, y estamos practicando la confianza, going for the gusto with all our hearts. ir con todo nuestro corazón. But we have no idea what we're doing. Pero no tenemos ni idea qué estamos Just showed haciendo. up in our lives and we're like, Solo apareció, okay, I guess this is where we go. We didn't live solo in apareció en India. nuestra vida, no teníamos ni idea qué estaba pasando. We didn't live in India. No vivíamos en India. So we didn't really have a context. Entonces no teníamos ni contexto de nada. So here we are with the psychic. Entonces estamos acá con el psíquico. Can't talk to too many other people. No podemos hablar con muchas otras personas. Here's our opportunity. Well, Esta es and so I oportunidad. prayed and I thought, oh, Y yo hice una oración y dije, and oh, I thought, oh, tell me, what do you see about our teacher? dime qué Our ves acerca de nuestro David maestro. Hoffmeister. David Hoffmeister. I swear that's what Se came lo out. juro, eso fue lo que salió de mi My boca. mouth. And she goes, Y ella dice, oh. she goes, oh my word. Dice, oh, por Dios. She said, this is like chocolate melting all over my body. I don't know if I ever. Esto es como, Do. esto es como que si. Esto es That's como what si. I got out of it. Esto es como. Oh. Esto es como si chocolate estuviera derritiendo sobre todo mi cuerpo. So I said, oh, tell me more. Entonces dime más. And she said, so I said, so what do you see? She said, oh. She said, I see so much joy. ¿Y tú qué ves? Le dije. Yo dije, veo tanta alegría. And she said, your relationship with David Y dijo, tu relación con David is filled with laughter está llena de risa and joy. y alegría. And so I'm in this beautiful experience with her. Entonces estaba en esta hermosa experiencia con ella. And then Jason said, Después what Jason about me? dice, ¿y qué acerca de mí? I don't remember that either. No recuerdo eso. ¿Y qué acerca de mí? That's exactly what Eso fue lo que sucedió. And she also said, Y también dijo, you guys have had many lifetimes together. ustedes han tenido muchas vidas juntos And you would do well this lifetime y les haría muy bien en esta vida to listen to him. escucharlo. Escucharles. I forgot about that. Se me olvida. You know. Tú sabes. So that's when
Y eso, I was like, what about me? y ahí es cuando dije, ¿y qué acerca de mí? And she said, oh, interesting. Oh, interesante, dijo ella. She said, I see this lifetime Y dijo, yo veo en esta vida that he's going to walk beside you que Él va a estar a tu lado and not so much tell you directly what to do, y no te va a decir exactamente lo que tienes que hacer, but you're going to have many, many projects pero tú vas a tener muchos proyectos where you'll have to ask and join and collaborate. donde tú vas a tener que preguntar, unirte y colaborar. And then what he says will be your collaboration. Y lo que Él diga va a ser tu colaboración. And that's, yeah, very fitting, actually. Y sí, eso encajó bastante. Our path. Just En el because of the camino. way the ego dynamics are. Eso es por cómo son las dinámicas del ego. You know, for myself, because of like whatever past, Para mí, por lo que sea el pasado, you know, if someone gets too like this with me or something, si alguien se vuelve muy directo conmigo, I shut down. yo me cierro. So David was always just kind of like gently there, like lifting me up. Entonces David estaba ahí suavemente, elevándome. And like Jesus in the Urantia book, Y Jesús, en el libro de Urantia, they talk about Jesus, hablan acerca de Jesús, that, you know, the so-called missing years como los años que están faltando, from like 12 to 30, del basically. 12 años a los 30. He traveled around to all parts of the Middle East and Greece and India. Él viajaba por el Medio Este, Grecia, India, And he would plant all of these seeds everywhere he went. y plantaba semillas en todos los lugares a los que iba. But he would meet all sorts of different people with all sorts of beliefs. Pero se encontraba con todos tipos de personas con distintas creencias And he never corrected them. y nunca los corregía. He would wait until they said one true idea. Esperaba a que dijeran una idea que era verdadera. And then he'd be like, yeah, that's it. Y luego decía, sí, eso es. And just support it and make it into a much bigger thing in the mind. Y apoyaban eso y hacían que eso creciera en su mente. And so that's, yeah, my experience. Y esa es mi experiencia. Beautiful. That gives a little context of Eso- our prayers. Da un poco de contexto acerca de nuestras oraciones. Because really the only lesson that we're here to learn Porque la única lección que estamos aquí para aprender, as part of our forgiveness lesson como parte de nuestra lección de perdón, is perfect equality. es la igualdad perfecta. Perfect equality with all the people Igualdad perfecta con todas las personas and the animals y los animales and the plants, y las plantas. just to be in a state of graciousness, Estar en un estado de gracia, gratitude. gratitud. Like Byron Katie says, bowing to a grain of sand. Como Byron Katie que decía, como saludar a un grano de arena. Yeah, coming to humbleness Ir hacia la humildad and emptying ourselves of the mask Y that we were wearing. y vaciarnos de esta máscara que hemos utilizado. So it is taking off the mask Entonces es quitarse la máscara with such faith and trust con tanta fe y confianza that God is there for you, que Dios está allí para ti, that God will give you the words to speak, que Dios te va a dar las palabras que decir, or if there's to be an action. o si tiene que haber un componente de acción, But it will be very involuntary. pero va a ser muy involuntario. It will just come through you in the most natural way, Va a venir a través de ti de la manera más natural. not a struggle, No va a haber una lucha, not an effort, no va a haber esfuerzo, just the most natural, soft way. sino que va a ser de la manera más natural y suave. And in that sense, I think Jesus softens up our hearts Y creo que de esa manera Jesús suaviza nuestro corazón so we can have full gratitude and appreciation. para poder tener aprecio y gratitud completa. And it also helps us watch the world in tranquility and serenity, Y también nos ayuda a ver el mundo en tranquilidad y serenidad, not trying to control anything. sin tratar de controlar nada. That was the old way, Esa era la manera vieja, based on the old roles. basado en los roles antiguos. We believed we have to control things. Creíamos que teníamos que controlar las cosas, But now we start to realize we're not in control at all. pero ahora nos damos cuenta que no estamos en control en absoluto. And I think that's where the laughter comes. Y ahí es de donde viene la risa. And yeah, we've had so many opportunities to collaborate together. Y hemos tenido tantas oportunidades para colaborar juntos. And it's looked many, many different ways. Y se ha visto de muchas, muchas maneras distintas. Whether it's like this, being available to speak, Ya sea así, estando disponibles a hablar, or whether it's
overseeing a project on a property together, o ya sea ser supervisor de algún proyecto en alguna propiedad, collaborating on a guided meditation CD, colaborando en un CD de meditación guiada, just travels around the world. viajes alrededor del mundo, But behind every single collaboration, pero detrás de cada colaboración there is a consistency of purpose. hay una consistencia de propósito. The reason for it is to pray together, La razón para ello es para orar juntos, to heal our minds together, de sanar nuestras mentes juntos, to practice forgiveness, practicar el perdón, so that the Spirit can be in our minds together. para que el Espíritu pueda estar en nuestra mente juntos. And we can keep experiencing the joy of recognition that we are the same one, Y podemos seguir experimentando la alegría del reconocimiento que somos el mismo, which is a feeling of joy, que es un sentimiento de dicha, of delight de maravilla, at seeing this Christ child. ver este niño Cristo, Like, oh my God, I love you. como, oh por Dios, te amo, Like, oh my God, thank you. como, oh por Dios, gracias. That's what it's for. Para eso es para lo que es, But it takes so much forgiveness pero toma tanto perdón, to keep washing away seguir lavando al ego from our mind, de nuestra mente, to know only that about each other. de conocer solamente eso acerca del otro. Just this morning, I read in the course, Esta mañana leí en el curso, I was reading What is the Resurrection? estaba leyendo cuál es la resurrección, I was crying. At the estaba beauty. llorando de qué tan bello es. Like, oh my God, that's how we're living. Oh, por Dios, así es como estamos viviendo. It's being aware of the Holy Spirit's interpretation El estar consciente de la interpretación del Espíritu Santo and the Holy Spirit's purpose for this world. y el propósito del Espíritu Santo para este mundo. That's what everything is for. Para eso es para lo que es todo. And he says in there, you cast the veil between yourself and your brother. Y dice, tú colocaste un velo en medio entre tu hermano y tú. And I think that's one of the most powerful teachings in the course. Y creo que es una de las enseñanzas más poderosas del curso. Responsibility for sight. Responsabilidad por la visión. Do I see my brother and my sister as the Spirit right now? ¿Veo a mi hermano o a mi hermana como el Espíritu ahora mismo? Do I see, can I feel the love of the truth and the connection right now? ¿Veo la verdad y la conexión verdadera ahora? If not, I cast the veil between myself and my brother. Si no, yo he colocado un velo en medio entre mi hermano y yo. There is a belief, there is a thought in my mind that makes me feel separate from my brother. Hay una creencia o un pensamiento que me hace sentir separado de mi hermano. And it can be so subtle. Y puede ser tan sutil. Even the subtlest feeling of control. Incluso el más minúsculo control. Like, oh, I would do it differently. Como, oh, yo lo haría diferente. We are different. Somos diferentes. Pum. Just like that. En ese instante. I would say it differently. Oh, yo lo diría distinto. Just like that, we are separate. Solo así. It can be so subtle. Puede ser tan sutil. And so this constant practice Entonces es una práctica constante. is to see those thoughts Observar esos pensamientos. and to know, that's what this is for. Decir, para eso es esto. This is for forgiveness. Esto es para perdón. Because forgiveness gives us everything we want. Porque el perdón nos da todo lo que queremos. Because what does it give us? Porque ¿qué nos da? It gives us the awareness of the truth again. Nos da la conciencia de la verdad de nuevo. It removes the veil Remueve el velo and brings us back into the connection. y nos trae de vuelta a la conexión. And from there we hear the Spirit together. Y podemos escuchar al Espíritu juntos. And we can naturally flow and follow the guidance together. Y naturalmente podemos fluir y seguir la guía juntos. And it feels like a dance. Y se siente como un baile. Like there was a mystery school retreat up at the monastery. Hubo un retiro de místico en el monasterio. And for that mystery school, I collaborated with Lisa Y para esa escuela de misterio colaboré con Lisa to hold the mystery school. para sostener la escuela de misterio. And for that mystery school, that's when Francis had the guidance to film
a documentary. Y para esa escuela de misterio fue que Frances recibió la guía que iba a filmar un documental. So this mystery school became this huge collaboration Entonces esta escuela de misterio se convirtió en esta gran colaboración, involving David, Jason, everyone. involucrando David, Jason, todos. And my part for that mystery school was behind the scenes. Y mi parte para esa escuela de misterios era detrás de escenas. My function was to pray and be with Lisa. Mi función era orar y estar con Lisa. And I remember at one point I felt so much close love. Y me recuerdo que en un momento sentía tanto amor, tan cercano. I said, maybe I'm supposed to move into your room. Dije, tal vez se supone que me tengo que mudar a tu cuarto. Yo dije, wow, So we can pray together all the time. para que podamos orar juntas todo el día. She was like, oh, no. Y está como, no. That's okay. You can Está stay in bien, your room. puedes quedarte en tu cuarto. I'm like, okay. Y yo, ok. But what I wanted was, Pero lo que yo quería, I wanted the permission to know that I could come and share my thoughts any moment of the day or the night. yo quería saber que tenía el permiso de poder venir a compartir mis pensamientos en cualquier momento del día o la noche. I wanted to feel that Lisa's door was open to me, Quería sentir que la puerta de Lisa estaba abierta para mí, that I was welcome anytime. que estaba bienvenida en cualquier momento. And in that prayer, that desire, she said, you are. Y en esa oración y ese deseo me dijo, sí, tú eres, está abierto. And in that welcome of each other, Y esa bienvenida del uno del otro, that's when it's easy to hear the Spirit, ahí es fácil escuchar al Espíritu, because there's no block or defense. porque no hay un obstáculo o defensa. Share that Pues, when we first met parable. Quizás podemos compartir acerca de cuando nos Are you done? conocimos. Because we were paired up in like 20 years ago. And, Porque oh my nosotros God. estábamos emparejados como 20 años o más. But then Lisa came, Pero and the three of us were in Kentucky. luego Lisa vino y luego estábamos en Kentucky. And this was the early days of the amazing miracles. Y esto era el comienzo, cuando había milagros maravillosos. You know, Lisa loved her alone time. Lisa le encantaba estar sola. So now she's living in community for 30 days. Or Y ahora está viviendo en comunidad por 30 maybe días. you were fully there. I don't remember. You don't need to translate that. Okay. You may. I was there for a 30-day commitment. Yeah. Okay. sí. And so she needed to wake up early in order to get her alone time. Entonces ella tenía que levantarse bien temprano para poder Because estar we were sola, always joining together. porque siempre estábamos todos juntos. So she'd get up at 6 a.m. to go have a cigarette. Entonces se levantaba a las 6 de la mañana para ir a fumar. She'd be in the shed praying with God. Ella estaba ahí orando con Dios. Normally we got up at 7. Y nosotros normalmente nos levantábamos a las 7. I would wake up at 6 a.m. Pero yo me empecé a levantar a las 6 de la Run mañana. around the house looking for Lisa. Empezaba a correr a través de la casa para I'd encontrar a find her Lisa. smoking in the Mientras shed. ella fumaba. I'm like, hey, what are you doing? Y yo como, ¡hey! ¿Qué haces? And she was like, y Lisa como, ¿qué rayos es eso? so we'd have a good joining though. Entonces nos uníamos ahí. It was joyful. Era dichoso. So then the next morning she'd get up at 5. Entonces la mañana siguiente se levantaba a las 5. But I would get up at Pero yo 5. me levantaba a las 5. And I'd be like, where's Lisa? Y yo estaba como, ¿dónde está Lisa? She'd be like, Y ella estaba como, I got up at 5 to me get away levanté a from las you. 5 para alejarme de ti. Then the next morning, 4. Y luego la mañana siguiente a las 4. Same thing. Lo mismo. It just kept going until finally. Y seguía hasta que finalmente me rendí. But that's how much the Spirit wanted us Pero, like, together with everything. Espíritu nos quería juntos con todo. Yeah, but the most beautiful thing, I have so much appreciation Pero lo hermoso, y tengo tanta apreciación por esto. because it was, had been a single mom and Yo era una madre soltera used to doing everything on my y own. estaba acostumbrada a hacerlo todo sola. I never, it was my fear of joining, Tenía miedo a unirme, but really joining. realmente unirme. What we got to experience, which was a gift from God, I can feel the gift of such a blessing, was that we actually were practicing no private thoughts all the time. Era un regalo, una bendición poder practicar no pensamientos privados todo el And I tiempo. was used to keeping my mind private. Y estaba acostumbrada a mantener mi mente privada.
I liked my private mind Me gustaba mi mente privada and my private world. y mi mundo privado. And what was happening for me is as I was allowing my mind to open up Y lo que estaba haciendo es que estaba permitiendo que mi mente se and abriera trust, y confiar the thoughts that I would bring to the surface, that I wouldn't be rejected, que los pensamientos que traía a la superficie con or ellos that no I iba a ser wouldn't, rechazados. just being able to expose them. O simplemente ser capaz de exponerlos. It was an intimacy that I actually never experienced. Era una intimidad que nunca había experimentado antes. And we were all just being completely transparent. Y todos estábamos siendo We completamente became so transparentes. transparent together. Nos pusimos tan transparentes We did this juntos. for, I don't know, almost a year, I think. Hicimos esto que por un año We were down there estuvimos ahí. and we had the project of the Kentucky Teníamos property. el proyecto de la casa de Kentucky. And I mean, it's out in Kentucky. It is hotter than, Y les digo, en Kentucky es más caluroso que and we were building yurts. estábamos construyendo cosas. We were building, remember the retreat area ¿Se there recuerdan el área del where retiro you ahí? guys got married? Donde ustedes se casaron. I married you. Yo los casé. That was back in the day. Eso fue hace muchos años. But there was an intimacy that was so pure that I never experienced, Pero había una intimidad que se sentía tan pura y nunca había experimentado antes. that we became so telepathic. Nos convertimos en It tan was interesting. telepáticos. Because we were exposing and just truly just exposed because we wanted the miracle. Y estábamos exponiendo porque realmente queríamos el milagro. Because we talk a lot about that no private thoughts and no people pleasing. Porque hablamos mucho de no complacer a las personas y no pensamientos privados. But there's a real purpose behind that. Pero hay un There's an verdadero honor. propósito, un honor detrás de ello. There's an honor and respect to that Hay un honor y un respeto con esto. because it's very intimate. Porque es muy íntimo. And so being able to bring up the guilt Y poder traer a la superficie la and the culpa judgment y los juicios and the unworthiness y la falta de and valía jealousies. y incluso los We were celos. able to expose it all, like Poder exponerlo todo. what was happening Lo que estaba between us sucediendo as a Entre threesome, nosotros basically. como un trío, básicamente. But I mean, from morning to De night, mañana a noche. our minds just felt like they were just being so Nuestras cleared mentes out. se sentían como que estaban siendo tan the prayer. purificadas en la oración. And what a gift that was. Y I qué mean, regalo fue eso. but what I see is even as I'm sitting here Pero lo que right veo, now, in this incluso moment, mientras estoy that's never sentada en este changed for momento us. aquí, eso nunca cambió. Over the years, our bodies have been different places, Con and los been here and años, there, and Nuestros cuerpos han there was estado aquí something that o was allá, established pero hay algo que estaba establecido, that has never gone away. que nunca se ha ido. But it's like a telepathic. Es como algo telepático. So it was always creating this, like our relationships really, well, and I feel that relationship for me is extended to everyone Siento que esa relación para mí se extiende a todos, because I feel that the relationship with God is between my brother and me. porque siento que mi relación con Where Dios two está or more entre mi hermano gathered, y there yo, I am. donde dos o más se unen, And it's estoy a real ahí. experience. Y es una experiencia You verdadera. can feel our minds connected. Puedes sentir nuestras mentes conectadas. It's something that I had never experienced. Es algo que nunca había actually. experimentado antes. And that grounded us, Y eso nos hizo sentir you know, and also estables. extending that, wanting that with everyone. y poder compartir eso con todos los demás That también. this was a real relationship Esta era una relación verdadera. that I could really experience, like a real intimate connection, not Era romantic, una conexión íntima, no romántica, but really pure, taking pero down muy that pura. mask, Dejar caer esa máscara. totally taking down the mask. Totalmente dejarla caer. Jason used to do this funny thing. We used to sit because I didn't even realize I was wearing a mask. Jason hacía esta cosa remember that? divertida. Yo no me daba cuenta used to que do this, like, mantenía mi he'd say, máscara. Él Let's decía, take off the mask. vamos a dejar caer la máscara. And I said, okay. Y yo decía, ok, quitemos la máscara. And so we would sit and look at each other like this. Nos mirábamos y estábamos así. Just take it off. Quítatela, Take off the mask. quítate la máscara. Do you remember that? ¿Te recuerdas? So we used to sit there and be like, Nos sentábamos y estábamos ahí. God, that feels great. Eso se siente genial. Get that damn thing off. Quítame esa cosa. Instead of like a perma smile, you know?
En vez de... de una We're doing sonrisa some falsa. crazy stuff. Sí, hicimos cosas muy alocadas, pero es maravilloso. But it was the beginning of, for me, Pero ese era el comienzo para mí, seeing that there's some kind of connection way different, way deeper de ver que hay una conexión más profunda than whatever I had in my life que lo before. que había tenido en mi vida antes. I'm like, it actually exists. Y yo como, wow, de hecho sí existe. I don't know if you call it the holy instant or something like that. I don't think so. No sé si lo llamas el instante santo o no But sé, it was pero definitely a miracle. era definitivamente un It milagro. was like, wow, this is all I want. Es como, wow, esto es todo lo que quiero. And then letting go of things. Y luego dejar ir todo. What's there to let go of? ¿Qué tienes que dejar ir? I just want this. Yo solo quiero I'll esto. do anything for this. Haré todo por I'll esto. say anything. I'll go anywhere. Diré cualquier I'll cosa. connect with whoever you want me to connect Iré with. donde quieras, me conectaré con quien It, quieras. like, it impels us or pulls us in Nos impulsa. rather than, oh, I got to let go or lose something. En vez de, oh, tengo que dejar ir y perder algo. Because this experience we're having is Que esa experiencia que estamos teniendo es, like if I feel a bit disconnected from my brother or my sister, si yo me siento un poco desconectada de mi hermano o mi hermana and I go towards to say, okay, I feel a bit disconnected, y voy hacia ellas y digo, oh, me siento un poco desconectada, it was never just for me. no era nunca solo para mí. It was a call for connection, Era un llamado a la conexión, for healing for both. a sanar para los dos. And so that's where that honor of the mind comes in, Ahí es donde honramos realmente la mente to realize, wow, the healing, it's not just about the ego. y darnos cuenta que no, la sanación no es solo acerca del ego. There's a holy purpose. Hay algo santo, un propósito santo aquí. It's for holy relationship. Es para relación santa. It's to feel joined again and remember that this is about our relationship with God. Es sentirnos unidos y recordar que es acerca de nuestra relación con Dios. And that would keep giving me anyway, or us, like the courage to do it again. Y eso seguía dándome el valor para volver de nuevo. Yeah. Like face the fear of rejection. Enfrentar el miedo al rechazo. If I dare to reveal that, I have ego thoughts. O si estaba ahí para revelar que tenía pensamientos del ego. But it just gets lighter and lighter Pero se aliviana mucho todo. to the point where you don't really even believe the thoughts anymore. Al punto en que ya ni siquiera crees en los pensamientos. But the purpose is still the same. Pero el propósito sigue siendo el mismo. Go towards your brother. Ve hacia tu hermano. And then sometimes you find out that the thoughts you thought were ego thoughts, Y a veces te das cuenta que los pensamientos que tú pensabas que eran pensamientos del ego, there can be a guidance underneath them. puede haber una guía debajo de ellos. And the reason for going towards each other was to join and pray and hear the Spirit's guidance. Y la razón para unirnos era escuchar, orar al Espíritu y la guía del Espíritu. So it ends up being that the purpose is for collaboration again. Y el propósito es siempre para la colaboración de nuevo. Yeah. Sí. Yeah, it's interesting that from the ego's perspective, Sí, es interesante que desde la perspectiva del ego, the human being is a body with a private mind and private thoughts. el ser humano es tiene pensamientos privados y con pensamientos privados And it has its own private history y tiene su historia privada and its private ambitions for the future. y sus ambiciones privadas para el futuro. What do I want to accomplish with my earthly life? ¿Qué es lo que quiero lograr con mi vida en la tierra? And this is the condition of separation. Y esta es la condición de la separación. It's accepted as natural and normal. Es aceptado como natural o normal. It's just the way it seems to be with a personal perspective. Es la manera que parece ser con la perspectiva personal. But the agape love of Christ and God Pero el amor agape de Cristo y de Dios far transcends this personal perspective. transciende esta perspectiva personal. And that's why when you hear the call to join together or to open your heart, Entonces, cuando escuchan este llamado a unirse o abrir el corazón, if a grievance comes up, Si un to be transparent about it, si un resentimiento se eleva, a ser transparente al respecto. not just go away and feel the anger, No simplemente irte y sentir el enojo,
but to say, "Oh, Jesus, Holy Spirit, this needs to be released." sino decir, oh, Jesús, Espíritu Santo, esto tiene que ser liberado. So you begin to start to see your brothers and sisters like mirrors. Entonces empiezas a ver a tus hermanos y hermanas como espejos. They're mirroring what's going on in consciousness. Están siendo espejos a lo que está sucediendo en la conciencia. They're mirroring the mind. Están siendo de espejo a la mente. They're mirroring what's in your heart. Están siendo de espejos a lo que se encuentra en tu corazón. And we all were jumping to the song Higher Love Y last todos night, estábamos saltando con la canción Amor más elevado, grande. singing at the top of our lungs, "Bring me higher love." Estamos cantando todo pulmón, dame un amor más elevado. Yeah, that's what we're praying for. Eso es para lo que oramos. We're praying for connection. Estamos orando por conexión, We're praying for true love that lasts. por un amor duradero que dura por siempre. And Jesus is here offering us opportunities. Y Jesús está aquí ofreciéndonos oportunidades. To the individual human being, Para el ser humano individual, it seems like that human being has rights. parece ser que ese ser humano tiene derechos. Rights to choose what they want in De- this world. Derecho a elegir lo que quieren en este mundo. Choose what food to eat. Elegir qué comida comer, Choose what clothes to wear. elegir qué vestir, Choose what partner to have. elegir qué pareja tener, Choose where to live in the world. elegir dónde vivir en el mundo. But when you give your heart over to Jesus, Pero cuando le das tu corazón a Jesús, you're really saying, I need to heal. estás diciendo, necesito sanar. I need to heal from this personal perspective. Necesito sanar de esta perspectiva personal. I need a universal perspective. Necesito una perspectiva universal. And Jesus says, yes, that's what the Holy Spirit is for. Y Jesús dice, sí, para eso es el Espíritu Santo. Holy Spirit is your guide. El Espíritu Santo es tu guía. And you may think you choose the things of this world, Y quizás piensas que tú eliges las cosas de este mundo, but really you can choose the purpose that you hold in your mind. pero realmente solo puedes elegir el propósito que sostienes en tu mente. Because when you choose the Holy Spirit's purpose, Porque cuando eliges el propósito del Espíritu Santo, you're asking to be more telepathic. estás pidiendo ser más telepático. You're asking to serve a higher goal Estás pidiendo servir a un objetivo más elevado, instead of just simply personal goals based on past conditioning. en vez de objetivos personales basados en condicionamientos pasados. And then you start to feel at some point Entonces luego empiezas a sentir en cierto punto that your life is not your own. que tu vida no es tuya propia. There have been many times for me in different spiritual communities Han habido muchos tiempos para mí en distintas comunidades espirituales where we're just sitting around having a drink or some ice cream, en donde estamos sentados tomando una bebida o helado and we just look at each other y nos miramos unos a los otros and we say, I would never have chosen to live with you. y decimos, nunca hubiese elegido vivir contigo. How did I end up here? ¿Cómo terminé aquí? This is definitely not my preference. Esta definitivamente no es mi preferencia. We've said that a few times. Sí, Lisa dijo eso un par de veces. Lisa said, how did I get here? Lisa decía, ¿cómo llegué aquí? I used to say, I've ended up with a bunch of goody two-shoes. Terminé You con know, un just my montón de gente judgments. demasiado buena. Mis juicios It's like I can't fit in. I don't fit in here. No How is this encajo. supposed to be? con todos estos niños buenos. ¿Cómo puedo encajar en algo así? But it's so beautiful. I can see that one of the things that all of our goal was God, Para todos nosotros nuestra meta era Dios and learn to practice forgiveness. y aprender a practicar el perdón. Really practice. Learn to really Realmente, practice. aprender a realmente practicar. That is what our relationships. Y para eso son nuestras That is the relaciones. foundation of our relationship. Esa es la, Even el- Eric, you're sitting there. la It's like base the de same nuestra thing. relación. Eric Igual con came él, que into estás that ahí. Kentucky Él llegó ahí a Kentucky cooker. a cocinar. Yeah, the thing is, once you have a goal for God, Sí, una vez que tienes el objetivo, a Dios como objetivo, you do have a goal to transcend the personal sí, tienes un objetivo de trascender lo personal and to merge with the universal. y fusionarte con lo universal. You can call it spirit, you can Pues- call it quantum love. Llamarlo espíritu, amor cuántico. And the most amazing Y thing lo más maravilloso is when you give yourself over to this purpose, es que cuando te entregas a este propósito,
you start to feel that there's this higher power empiezas a sentir que hay un poder superior that's orchestrating everything in the world. que está orquestando todo en el mundo. That there's no accidents. No hay accidentes. It's never random. Nunca es aleatorio. That it's all to serve a higher calling. Todo es para servir un llamado más elevado. That's the first hint that you know that it's beyond the personal. Esa es la primer pista que esto se encuentra más allá de lo personal. And then when you start to pray Y together, luego cuando empiezas a orar juntos, you can start to feel this guidance empiezas a sentir esta guía that will be very helpful for the whole universe. que va a ser muy útil para todo el universo, But it comes through applying to your interpersonal relationships. pero se aplica en tus relaciones interpersonales. And this is very hard. The ego cannot understand this. Y el ego no puede comprender esto. The ego doesn't really believe in guidance. El ego no cree en la guía. The ego just says, everyone for themselves. El ego dice, todos por su cuenta, Compete compitan and defeat. y ganen. And the Holy Spirit's like, no, no, Y el Espíritu Santo no. that's not what you want. Eso no es lo que quieres. And there was a book called Absence from Felicity Y había un libro que se llamaba Ausencia de Felicidad. that told the whole story Sí, que contó toda la historia of the coming of A Course in Miracles de cómo vino el curso de milagros through Helen Schuckman and Bill a Thetford, través de Helen Schuckman y Bill Thetford, beginning in 1965 comenzando en 1965 in New York City. en Nueva York. But I remember reading that book, Pero recuerdo leer ese libro and Jesus was giving them all kinds of guidance and y instruction. Jesús le daba guía, instrucciones, He brought them together. los reunió, He orchestrated their coming together él orquestó cómo se reunieron to help bring his Course in Miracles into the world. para ayudar a traer el curso de milagros al mundo. And they worked in the same building, Y trabajaron en el mismo edificio and they went through lots of emotions. y atravesaron muchas emociones. And at one point, Jesus said, the reason you are together Y en un punto Jesús dijo, la razón por la cual están juntos is for healing. es para la sanación. And then he said something that most people go, what? Y luego dijo algo que la mayoría de las personas dicen, ¿qué? He said, Helen, Bill, Helen, Bill, you have complementary ego dynamics. ustedes tienen dinámicas egoicas complementarias. I studied psychology and psychiatry for years. Yo And estudié psicología y psiquiatría por años I never heard that. y nunca había escuchado eso. Imagine meeting a partner Imagínate encontrarte con una pareja and saying on the first date, y decirle en la primera cita, I think we have complementary ego dynamics. creo que tenemos dinámicas egoicas complementarias. No second date. No hay segunda cita. You see, Jesus knows our psyche very well, Sí, ves, Jesús conoce nuestra psyche muy bien and he knows how people can be brought together to undo the ego. y saben cómo dos personas pueden unirse para deshacer el ego. For example, with the 12 apostles, Como por ejemplo con los 12 apóstoles. there was an episode in The Chosen where Mary Magdalene had kind of left the group, Hubo un episodio en donde María Magdalena había dejado el grupo and she kind of had what the 12-step would call a relapse. y había tenido en lo que en un programa de 12 pasos se llama un relapso. She got into fear and she just took off. Le dio miedo y simplemente se fue. And so Jesus comes and they said, Mary Magdalene is gone, Y Jesús vuelve y dice, María Magdalena se fue. and we don't know where she is. Y no sabemos dónde se encuentra. Nobody's been in contact with her. Nadie está en contacto con ella. And so Jesus prays and says, okay, I want 2 people to go find Mary Magdalene. Entonces Jesús ora y dice, quiero que 2 personas vayan a encontrar a María Magdalena. And it's Simon and Matthew. Y es Simón y Mateo. Simon and Matthew hate each other. Simón y Mateo se odian el uno al otro. Of any 2 apostles Jesus could have picked, he picked the 2 that absolutely hated each other. 2 apóstoles, Jesús eligió 2 que se odian. Simon was a proud Hebrew, proud Jew, Simón era un judío orgulloso and he valued the Jewish tradition, y él valoraba la tradición de judíos, the Jewish culture, la cultura judía, the Jewish identity. la identidad judía.
Matthew was a man who was a tax collector for the Romans, Y Mateo era quien recaudaba impuestos para los romanos, collecting money from the Jews recaudando dinero de los judíos to pay to the Romans. para pagar a los romanos, He hated him. o lo odiaba. And Matthew was afraid of Simon. Y Mateo tenía miedo de Simón. He could feel the anger. Podía sentir la ira. The last person he would want to go on a trip with La última persona con la que querría ir en un viaje is Simon, es Simón, because he was terrified porque estaba aterrorizado of Simon's anger. de la ira de Simón. But Jesus picked those two to send them on a trip to find Mary Magdalene. Pero Jesús los mandó a ellos dos en un viaje para encontrar a María Magdalena. Now, this was a stroke of brilliance Y esto fue maravilloso, brillante, because of the complementary ego dynamics. porque tenían dinámicas egoicas complementarias. You have to realize that because of the mirroring that goes on, Tienes que darte cuenta que como hay este espejo que está sucediendo, that Jesus will pair you with people who mirror the thing that you most need to release. Jesús te va a emparejar con aquellos que te van a hacer de espejo para mostrarte aquello que tienes que liberar. So that was a pretty early episode in The Chosen. Y ese fue un episodio del comienzo de Los Elegidos. And then I believe it was at the beginning of season 4 Y creo que fue al comienzo de la temporada 4, where Jesus approaches Matthew and en Simon donde Jesús va hacia Mateo y hacia Simón and says, it's time to forgive. y les dice, es tiempo de perdonar. He set it up early on, Ya había todo, antes ya les había hablado sobre esto, knowing that they would be so released from fear sabiendo que iban a estar tan liberados del miedo if they could manage to forgive each other. si podían perdonarse el uno al otro. So first he goes to Matthew Entonces primero va Mateo and he says, I want you to forgive Simon. y le dice, quiero que tú perdones a Simón. I want you to go and tell Simon that you forgive him. Ve y dile a Simón que lo perdonas. Matthew's like, really? Mateo, ¿como realmente? Are you sure? ¿Estás seguro? He was very frightened Tenía mucho miedo because he would have to face his fear to go to Matthew, porque tenía que enfrentar su miedo de ir a Mateo. not to talk to him intellectually, No hablar con él intelectualmente, but to forgive him. sino perdonarlo. And he did. Y go lo to hizo. him. Fue hacia él. And when Matthew said, I forgive you, Y cuando Mateo dijo, te perdono, you could see Simon reacted. puedes ver que Simón reaccionó. He had so much anger. Tenía tanto enojo. Then he went to Jesus Y luego él fue a Jesús and said, I don't want to y forgive. le dijo, no quiero perdonar. He's done so many things, Ha hecho tantas against cosas me, en contra de mí. even though the scriptures say I should forgive. Aunque la escritura dice que tengo que perdonar, He had such rage at Matthew, tenía ira con Mateo, being a tax collector. porque era un recaudador de impuestos. But this is part of how relationships in this world are orchestrated. Y así es como las relaciones en este mundo son orquestadas. It seems like you as a person get to pick your friends and pick your relationships. Parece ser que tú como persona puedes elegir tus relaciones o tus amigos, There's something much higher pero hay algo más elevado that's orchestrating time and space que está orquestando el tiempo y el espacio with the one purpose of healing. con el único propósito de sanación. So a lot of these parables span over 15 or 20 years, Y muchas de estas parábolas son a través de 15, 20 años, but the purpose underneath is the healing in the pero el relationship, propósito debajo es la sanación en la relación, which is really the healing in the mind. lo cual es realmente la sanación en la mente. That's what Jesus is always pointing to in A Course in Miracles. Eso es a lo que apunta Jesús siempre en un curso de milagros. He's saying you're just witnessing the perception of your beliefs. Él está diciendo, tú simplemente eres testigo de la percepción de tus creencias. And instead of trying to change the people and the situations and the circumstances, Y en vez de tratar de cambiar las personas, situaciones y circunstancias, he's saying change your perception of the whole world él dice, cambia tu percepción acerca de todo el mundo with a new purpose. con un nuevo propósito. Use every encounter and every relationship for forgiveness. Utiliza cada encuentro y situación para el perdón. And that's the exact opposite of the ego. Y eso es exactamente lo opuesto a lo que hace el ego.
The ego is looking at relationships and what can I get from this person? El ego utiliza las relaciones para obtener algo de la persona. That's what all businesses are aimed at. What This- can we get? How can we make a profit De from eso se these tratan los people? negocios. ¿Qué puedo obtener? ¿Cómo puedo ganar una ganancia de estas personas? Or it could even be what can I get emotionally from this person? O puede también ser que puedo obtener emocionalmente de esta persona. Or it could even be what can I get spiritually from this O person? también puede ser que puedo obtener espiritualmente de esta persona. I mentioned that yesterday when I was in China. He mencionado esto cuando estaba en China. And the first question that the man asked me is, what am I going to get from this workshop? Y la primera pregunta que el hombre me hizo es ¿qué voy a obtener de este taller? I said, nothing. Nada, Absolutely dije. nothing. Absolutamente nada. Because it starts to turn it around to what can I give? Porque esto empieza a invertir a cómo puedo dar. Lisa was sharing that yesterday. We were talking about giving. Estábamos hablando con Lisa ayer acerca de dar. That is very alien and foreign to human beings. Eso es muy alienígena o extraño para los seres humanos. Even in some churches, they have a thing called tithing. Incluso en las iglesias hay algo como que se llama, ¿what? Tithing. You're supposed to give 10% of your income. Diezmo. Tienes que dar 10% de tu Yeah. ingreso. But none of us are taught to give all to all. Pero a ninguno de nosotros se nos había enseñado para tener da todo a todos. I mean, if our parents had said when we were 5, to give all to all. Si nuestros padres nos hubiesen dicho cuando teníamos 5 años, para tener da todo a todos. I'm not giving my sister my toy, my Y favorite nosotros toy. hubiésemos dicho, no le voy a dar a mi hermana mi juguete favorito. And you know, to apply this in our life takes a lot of willingness and practice. Y aplicar esto en nuestra vida requiere de mucha disposición y de práctica. But Jesus is an example of such a generous attitude. Pero Jesús es un ejemplo de una actitud tan generosa. Like Jason was mentioning when Jesus was traveling. Y Jason estaba mencionando cuando Jesús estaba viajando. He met many people in different cultures. Se encontraba con distintas personas en distintas culturas. Would wait till they shared an idea that he could fully feel in his heart. Él esperaba a que compartiesen una idea que él pudiese sentir en su corazón. And then would rejoice together in that idea. Y luego se alegraban juntos en esa idea, Thus strengthening the connection. fortaleciendo la conexión, Not looking for differences. no buscando diferencias, Looking for what do we have in common. sino buscando qué es lo que tenemos en común. That was his strategy. Esa era su estrategia. And it really works for all of us too. Y eso funciona para todos nosotros también. When God is your goal, you start to draw forth beautiful reflections of that goal. Cuando Dios es tu objetivo, empiezas a atraer hermosos reflejos de ese objetivo. And your mind starts to be convinced Y tu mente empieza a ser convencida that God is real, de que Dios es real, that love is real. que el amor es real. And even though the ego says, oh, no, Y aunque it's el ego not the way to go, dice, no, ese no es el camino a seguir. it's usually a slow convincing. Generalmente es un convencer lento. We give and we receive. Damos y recibimos. We're kind, we receive kindness. Somos amables, recibimos la amabilidad. We're generous, we receive generosity. Somos generosos, recibimos la generosidad. We're patient with those and they're patient back to us. Somos pacientes y recibimos su paciencia. All that I give is given to myself. Todo lo que doy es a mí mismo a quien se lo doy. Really given to my mind. Realmente es dado a nuestra mente. So this is like, we've been really practicing this for many Y years. nosotros realmente hemos estado practicando esto por muchos años. And it results in a feeling of kindness, gentleness, friendliness. Y resulta en un sentimiento de amabilidad, de amistad, de generosidad, Connection, de conexión, sense of love, de un sentimiento de amor, sense of de closeness. sentimiento de cercanía. That's what we want. Eso es lo que deseamos. And Jesus is saying, yes, I know the way. Y Jesús dice, sí, yo sé el camino. Pray and follow my direction Ora y sigue mi dirección. and you'll feel that connection. Y vas a sentir esa conexión. So it's beautiful. It works. Y es hermoso porque funciona. I guess for my appreciation, I have so much gratitude actually, because Para mi apreciación siento tanta gratitud. it's really seeing how it, like we don't really understand it. We can read all about it. Porque podemos ver que no lo entendemos. Podemos leer un montón acerca de esto. Because even the specialness between us all, Porque incluso el especialismo entre todos like nosotros it was a stage or something. era una fase.
o algo así. And even all the expressions were a stage. Incluso todas las expresiones era una fase. Like everything was like a stage. Todo era como un escenario And then it just it unfolded y todo se desenvolvió, where we really don't need to be expressing all the time. donde ya no necesitamos estar expresando todo el tiempo. We don't really need to be, it has taken us back within ourselves. Nos ha tomado de vuelta hacia nuestro interior. And from what I can say from my experience, it is truly the holy relationship Y puedo ver lo que realmente es la relación santa, because it's brought us back to God. porque nos ha traído de vuelta a Dios. That it has been like the goal has been God, La meta ha sido whatever that Dios, means. lo que sea que eso signifique. What I see it means is that experience in your heart Lo que veo que significa es experimentar tu that corazón, you feel with you all the time, que lo sientes contigo todo el tiempo, and that's the only real relationship that has any value. y esa es la única relación que tiene verdadero valor. And these are just kind of the fruits. Y esos son como los frutos. They become the fruits and the gifts Se convierten en los frutos y los that regalos God has given us with que each Dios other nos ha dado el uno con el otro to use to remember God. para usarlos para recordar a Dios. Like it's taken us all back into God. Nos ha traído de vuelta a todos hacia Dios, You know, where the mind can rest a donde la mente puede in descansar an authentic way, de una manera auténtica, where it just desires that communion with God. donde nuestro deseo es esa comunión con Dios. It's like you feel so content Te sientes tan satisfecho and so y complete. tan completo. You want nothing else. No quieres nada más. It's like, wow, I Como, landed wow, right aterricé here aquí, within myself, dentro de mí, which is quiet. dentro de mi ser que es callado. And then it's like, then we just, I don't know, it's just we live our lives Y después es como que vivimos nuestra vida very gently, muy gentilmente, very softly. muy suavemente. And, you know, if something, it's almost like there's no subtle disturbance anymore. Es casi como que ya no hay It's like all of a sudden, oh, what's that? ninguna cosa And then incómoda. it's a call to join, Es como, oh, ¿qué es eso? Y nos unimos. a call to bring the belief to the mind. Es un llamado a traer And la all that creencia I a la know mente. Y todo lo que sé From my own experience de mi propia is that experiencia, I could cry. It makes my love deeper. We podría fall in love llorar. deeper. me hace enamorarme time. mucho más profundo. I feel deeper, not even to people, but No, the no tanto experience con of love personas, pero hay una is experiencia de real amor than anything. que es más real que cualquier then otra cosa. It's like a block breaking off the mind. Es como un obstáculo A que se block cae de la of belief that mente. makes us closer. Una creencia que se cae y nos Within. hace sentir más cercanos en That's all nuestro I can interior. see, but also without. Es todo It's lo que like puedo ver, we- pero también it afuera feels very like grounded. se siente muy estable. It's like a new experience, Es como una nueva experiencia, a way of living here, una manera de vivir aquí, not as a human, no como un humano, but as a spirit, pero como un espíritu, and to feel that connection. y sentir esa conexión. I don't know. I feel like it's a miracle. No sé, siento que es un milagro Truly, that we can live and really be in that que podemos experience, vivir en esa experiencia. and to really, I don't know. I feel such Y gratitude. sí, siento tanta gratitud. That's why when today is Easter, Por eso hoy que es Pascua, it's like it's everything. es todo. It's just not some symbol. No es solo un símbolo. It's like our birthright to have that experience, but Es it's como nuestro forgiveness. derecho tener esa experiencia. Pero Without es el forgiveness, I perdón. will still be blind. Sin el perdón estaría ciega. And how that's my part. Y esa es mi parte. It's not really anybody else's No part. es la It's my parte de nadie part más, es mi parte. to keep my own mind clean. Mantener mi propia mente limpia. You know, that's one of the things too, is Esa es like una de las cosas with our también relationships, if something was going on in our own con mind, nuestra whatever, relación. Si algo sucedía en nuestra it was propia that call to mente, join, era ese llamado a unirnos, that call to connect, ese llamado a conectarnos. and knowing that, and also this relationship, what I've seen even in the community También con over esta the years, relación, con lo que he visto con la comunidad a lo largo de los años, it has extended. es que se ha extendido. People come to retreat, Las personas vienen a retiro, they come, vienen, and then it's like the same thing, joining into that. y después es lo mismo, como que se unen a eso. It really is the circle of atonement. Realmente es el círculo de la expiación. It's a continuation. Es una continuación. So everybody coming is like we all have that same goal. Y todos los que vienen comparten esa misma meta. And people come in the
ability that they are called to come. Y las personas vienen en la habilidad en la que están llamadas a venir. But I don't know. I just feel, just sitting here, I feel so Pero grateful. no sé, solo sentarme aquí siento Actually, tanta I feel very gratitud. grateful that Me siento tan agradecida I've devoted my life to this. que he dedicado mi vida a esto, That I feel that I feel wordless actually. me quedo sin palabras en realidad. Yeah, I think for us, because it is such a deep, we'll just call it living experience, Para nosotros es como una experiencia viviente tan profunda that even though we've done hundreds of workshops and retreats que aunque all over hemos the world hecho cientos de talleres y retiros alrededor de todo el mundo and thousands of things online, y miles de cosas en línea, it's not really conveyed through the words. realmente no se puede transmitir con palabras. Joy is a present experience. La felicidad es una experiencia presente. And so over the years, we've just watched how Jesus has guided us to live, Y a través de los años hemos visto cómo Jesús nos ha guiado a vivir and also the ways that would facilitate this shift of purpose in the mind. y también de una manera que facilitaría este cambio de propósito en la mente. So I remember we started off doing sometimes like a week retreat in Australia. A veces hacíamos un retiro de una semana en Australia, Sometimes we would even do like 2-week retreats, sometimes, or 3-week, a veces hacíamos retiros de 2 semanas, 3 semanas, like a mystery school, 3 weeks, 4 weeks. o una escuela de misterio de 3 semanas, 4 semanas. When I was over in the Mediterranean Sea at Mallorca, Y cuando estaba en el mar Mediterráneo, estuvimos en Mallorca I heard Jesus saying 6 weeks, y escuché a Jesús decir 6 semanas. 6-week retreat. Un retiro de 6 semanas. Wow. Wow. That's a lot of weeks. Muchas semanas. And then people came from all over the world Y las- for these 6-week retreats. Las personas vinieron de todas partes del mundo para este retiro de 6 semanas. 6 weeks and you're living in the same place. That's like a living experience for 6 weeks. 6 semanas viviendo en un mismo lugar, eso es una experiencia viviente. But everyone who would come with such willingness Pero todos los que venían con tanta disposición and say, I want to heal. y decían, quiero sanar, I want to be shown the way. quiero que se me muestre el camino. And the Spirit would orchestrate those 6 weeks. Y el Espíritu orquestaba esas 6 semanas. It was like a little miniature community Era como una comunidad miniatura, because we were all living together, some in the kitchen, some cleaning the pool, algunos estaban en la cocina, otros estaban arreglando la piscina, some organizing the media like movies. algunos organizaban todas las películas, We would have exercises like dyads of sitting across from each other. teníamos ejercicios como los díadas y sentarse uno frente del otro, And then I remember oftentimes that we would have a dinner at night, y muchas veces teníamos una cena por la noche and I would pray during the dinner for a movie. y oraba en la cena por una película. So I would show movies for everybody for 6 weeks. Entonces les mostraba películas a todos por 6 semanas. As we're eating dinner, they would say, "What's the movie tonight?" Y mientras comíamos la cena decían, ¿cuál es la película esta noche? Jesus hasn't told me yet, Jesús todavía no me dijo, but I still have dessert. pero todavía me falta el postre. And then I would get a movie, we would go, and we would all watch a movie Y together. luego recibía la película, íbamos y mirábamos la película todos juntos. But wasn't just watching the movie for entertainment Pero no era purposes. ver la película con propósitos de entretenimiento. I would just go into prayer and then let the Spirit come through and say, here's what our themes are. Yo iba hacia la oración y dejaba que el Espíritu venga a través de mí y decía, estos son los temas. And Jesus would give us a movie each night that dealt with the themes and the issues that the people were dealing with during the Y day. Jesús nos daba una película que hablara acerca de los temas de los cuales las personas estaban atravesando durante el día. So we would go for like 4 or 5 hours at night with the movies. Entonces teníamos 4 o 5 horas por la noche con la película.
After a whole day Luego de todo un día of collaborating and being with each other, de colaboración y estar juntos. we would have this movie together. Luego teníamos esta película. All these emotions would move through, Todas estas emociones podían ser atravesadas. and then everyone would go to their quarters or rooms to go to sleep. Y luego todos iban a su habitación a dormir. We would do it again the next Y lo day hacíamos de nuevo el día siguiente. for 6 weeks. Por 6 semanas. There was such a shift in the mindset Hubo un cambio tan grande en la mentalidad that one time a woman came to one of these 6-week retreats, que una vez una mujer vino a estos retiros de 6 semanas and she'd been diagnosed with cancer. y se le había diagnosticado cáncer. But after 6 weeks of this, Pero luego de 6 semanas de esto, she went into remission. tuvo remisión. It was a fundamental shift in consciousness Es un cambio fundamental en la conciencia from getting to giving. de obtener a dar. How do we live together and learn to give and be generous with each other ¿Cómo aprendemos a vivir juntos, a dar y ser generosos los unos con los otros? every single day? Cada día, Not just for 1 or 2 days, no solo 1 o 2 días, but for these 6 weeks. sino 6 semanas. So there was a phase where we were pretty much doing very regularly retreats, mystery schools from 4 weeks to 6 weeks. Y hubo un momento en el que hacíamos escuelas de misterios regulares de 4 semanas a 6 semanas. And that I could feel how deep and impactful it was. Y yo podía sentir qué tan impactante y profundo era eso. Because it wasn't like going to a workshop and then taking some notes in a notebook Porque no era ir a un taller y tomar notas en un cuaderno. and then going home and go, oh, Y luego, this sounds good, y luego ir a tu casa y decir, esto suena muy lindo, but how do I integrate pero this? ¿cómo lo integro? How do I actually live this? ¿Cómo vivo esto? That seems to be the leap of faith that is required. Ese parece ser el salto de fe que es requerido. Always the very first week or two was the most exciting. La primera o segunda semana se sentían muy emocionantes. People would come together, maybe 20 people, Quizás 20 personas se reunían and then the Spirit would give guidance through us. y el Espíritu daba la guía a través nuestra. You're in the kitchen. Tú estás en la You're cocina, going to be doing this. Tú harás You're going esto, to be doing todo that. aquello. What? ¿Qué? Oh, no, not I can't do that. Puedo hacer eso. But everybody had a willingness Pero todos tenían una disposición to go through a healing de atravesar una sanación and to trust. y de confiar. And those first couple of weeks were always very interesting. Y esas primeras semanas siempre eran muy interesantes. These were like the dismantling weeks. Estas eran las semanas de desmantelamiento. This is where you leave your mask and your preferences at the door Esto es cuando dejas la máscara y tus preferencias en la puerta and show up and say, okay, I'm afraid, but I'll trust. y apareces y dices, tengo miedo, pero confío. And then let the Spirit orchestrate the whole 6 weeks. Y luego dejas que el Espíritu orquestre las 6 semanas. So for us, we have found that to be very good deep healing. Y para nosotros eso era una sanación muy buena y profunda. We did it for many, many Lo years. hicimos por muchos, muchos años. I remember one time I was at one of these 6-week retreats, Recuerdo que una vez estaba en este retiro de 6 semanas and I was getting ready to go to the mainland, to Barcelona. y estaba listo para ir a la tierra, a Barcelona. And I said, oh, I'm going to be gone a little while. I'm going to do some gatherings in Barcelona. Y dije, me voy a ir por un tiempito, voy a hacer encuentros en Barcelona. And this was maybe after like 4.5 weeks. Y creo que esto fue después de 4 semanas y media. And they said, we want to heal. Y decían, pero nosotros queremos sanar. We really want to heal. Realmente queremos sanar. What do you have for us before you leave? ¿Qué nos vas a dar para antes de irte? I said, well, if you really want to Y heal, dije, bueno, si realmente quieren you sanar, could make a prayer to the Holy Spirit. pueden orarle al Espíritu Santo. They said, yes. Y decían, Give us that sí, prayer. We will take that prayer right now. danos esa oración. Vamos a tomar esa oración ahora mismo. I said, before I go, then I'll give you the prayer. Entonces, antes de irme, les voy a dar esta oración. I said, just turn to the Holy Spirit Simplemente vayan al Espíritu Santo and say, y díganle, bring it on. ¡tráelo! So I looked around the room and I said, Y miré alrededor de la sala y anybody dije, else? Anybody want to make that prayer? ¿alguno de ustedes quieren hacer esa oración? And they started throwing their arms. Empezaron a elevar sus in the air. brazos. Bring it on.
tráelo todo. Bring it on. Tráelo, Espíritu Santo. The whole room. Y toda la Threw their arms habitación up. levantaron sus manos. Okay, I'm gone to Okay. Barcelona, but Me voy I a have a Barcelona. feeling you're going to rock through some major things Pero here with a prayer like that. voy a ir a Barcelona, pero yo siento que van a atravesar algo aquí con esa oración enfrente. Yeah, and by the time I got back, their hearts broke wide open. Y sí, después cuando regresé, sus corazones estaban abiertos de par en par. I think that was the one where the woman went into remission. Creo que ese fue en el que la Cancer. mujer fue, It was hugely transformational tuvo remisión de cáncer, fue muy transformador. because they weren't afraid to pray that prayer to the Holy Porque Spirit. no le tenían miedo de orar esa oración al Espíritu Santo. They were very sincere Tenían about the prayer. mucha sinceridad con respecto a esa oración. And really that little parable, it has good transfer value for all of us. Sí, y esa oración tiene valor de transferencia para todos nosotros. That's what we're really doing with our life now. Eso es lo que hacemos con nuestra vida ahora. At first, too, there's a lot of darkness that can come up. Al principio hay mucha oscuridad que puede elevarse. And that's why we make a space for expression, Y es por eso que hacemos espacio para la expresión. because the darkness has to come up. Porque la oscuridad tiene que elevarse. We have to go through the darkness to the light. Tenemos que atravesar la oscuridad hacia la luz. But it actually really works very well. Pero realmente funciona muy bien. And our lives have kind of shown us that. Y nuestra vida nos ha mostrado eso. That's the testimony. Ese es el testimonio. Yeah. We have an extra microphone. ¿Tenemos un micrófono extra? They threw a curveball to Jessica. She was waiting for her pink mic, and they threw her an orange one. Jessica estaba esperando el micrófono y Healing. recibió el naranja, el sanador. Maybe I can just share it while you're praying on if you have a question or not. Mientras ustedes oran acerca de tus Just- preguntas, yo puedo compartir Kind of a little build on to what David was saying. para construir sobre lo que Because David when está he said, diciendo. bring it on, Porque cuando dijo tráelo, invited them to bring it on. o invitó al Espíritu Santo a que traiga la sanación, One of the most amazing things to me was how the Holy Spirit orchestrated who was there. lo más maravilloso para mí era ver cómo el Espíritu Santo orquestaba a quien se encontraba allí. Because I don't know if some of you have done like our A's and B's exercise. Porque no sé si ustedes han hecho nuestro It's ejercicio just de A y healing B. touch, like non-sexual, Es como un toque sanador, pero no es sexual. like Reiki, Es como Reiki, but it's just loving. pero es muy amoroso. We did one of those sessions, Hicimos una de esas sesiones and after the y session, luego de la sesión, 3 women came up and reported on one guy, 3 mujeres se levantaron y hicieron un reporte sobre un hombre saying something's just not right. diciendo que un hombre decía, esto no With- está bien, His healing touch. con su toque sanador. And they were so convinced. Y estaban tan convencidas. And he had said that he'd been 5 years celibate. Y él había dicho que había ser célibe por 5 And he was años. very happy with that because his wife didn't want to have sex anymore. Y él estaba muy feliz con eso porque su mujer no quería tener sexo. So we got all 4 of them in a room, the 3 Entonces- women and a man. Reunimos al hombre con las 3 mujeres. And you could tell that like nothing in form had happened. Y se podía ver que nada en forma había sucedido. But what happened is it got revealed that he was in denial Pero lo que se reveló es que él estaba en about negación not wanting sex. acerca de no querer sexo. And it came through his healing touch. Y esa energía venía a través de su toque. And all 3 women had been sexually abused when they were younger Y estas 3 mujeres habían sido abusadas sexualmente cuando habían and sido hadn't niñas faced it. y no lo habían enfrentado. And he played the part to trigger. Y él that to come jugó up. el papel para que eso se elevara para ellas. And I was just blown away by nothing really happened. Y yo estaba sorprendido de cómo realmente nada había sucedido, But everybody got to look at their thoughts pero todos pudieron ponerse en contacto con sus and pensamientos see him as innocent, y verlo a él como just inocente. doing what needed to happen. Simplemente sucedió lo que necesitaba suceder. And he got to be grateful for them for saying what they needed to say. Y él se sintió agradecido por ellas, que So ellas dijeron lo que tenían que He could decir, let go of the denial and see he still had this repressed attraction. para que él pudiese ir su negación y poder ver que tenía Yeah. esta atracción que había And suprimido. I was like, this would never happen by yourself in a mountain. Y yo pensaba, esto nunca hubiese sucedido por tu cuenta Or- si estás ahí solo en una montaña. Take 10 lifetimes. O you know? fue 10 vidas. So yeah, it was really cool. Eso fue genial. Yes, when we were in China, communist China, Sí, cuando estábamos en China comunista, we would do
do expression sessions in large circles, Hacíamos sesiones de expresión en círculos bien grandes. and I could feel the presence of the Spirit orchestrating everything, Y se podía sentir la presencia del Espíritu orquestando todo. because people were expressing that they had never really got in touch with their emotions. Porque las personas expresaban que nunca se habían puesto en contacto con sus emociones. There was lots of repression and denial. Había mucha negación, represión. We even went to Course in Miracles groups that were secret groups, Incluso íbamos a grupos de un curso de milagros que eran grupos secretos. because they were not allowed by the government Porque to no- meet and discuss A Course in Miracles. Porque el gobierno no permitía que hubiese grupos que hablaran sobre esto. So we would go speak at these secret groups. Entonces íbamos a hablar a estos grupos secretos. But the Spirit always uses the moment to bring healing. Pero el Espíritu Santo siempre utiliza el momento para traer la sanación. Whatever is most helpful, Lo que sea más útil. even in these situations where the people were very out of touch with their emotions. Incluso en estas situaciones en donde las personas estaban muy fuera de contacto con sus emociones. There was a safe place and allowance for them to get in touch with their emotions. Había un lugar seguro y se permitía que se pusieran en contacto con sus emociones. And these emotions came up like a volcano. Y estas emociones se elevaban como un volcán. Jason one time picked someone to do a one-on-one expression with me in front of the crowd. Una vez Jason eligió una persona para que hiciera una sesión de expresión uno a uno conmigo. And we sat there across from each other, this woman and I. Y nos sentamos uno enfrente del otro, una mujer y yo. Her name is Susie. Su nombre es Susan. And she just screamed at the top of her lungs at me Y for simplemente about 10 minutes. me gritaba a todo pulmón por 10 minutos. And Jason said, "Oh, Y Jason dijo, oh, I picked a screamer." elegí a la que grita. But all things work together for good. Pero todo era conjuntamente para el bien. Our friend Colin Deng just returned from China. Nuestro amigo Colin Dan recién regresó de China. And while we were walking the other day together, Mientras caminamos el otro día juntos, he said, "Oh, I met with Susie. ella dijo, oh, me encontré con Susie. This was the woman who was the screamer years ago." Era la mujer que había gritado años atrás. He said, "She's so devoted to the course now. Ella tiene tanta devoción al curso ahora. And she just wants to know if you ever come back to China, Y ella quiere saber si vas de regreso a China. she will be happy to organize anything you need." Va a estar feliz de organizar todo lo que necesites. All things work together for the good. Todo obra conjuntamente para bien. There are no mistakes in the plan. No hay equivocaciones en el plan. Nothing's ever going wrong or right. Nunca nada está saliendo bien o mal. It's just the Spirit has got the whole thing and is using it all. El Espíritu tiene todo y está utilizándolo todo. Hi, I'm Christopher, and I'm still addicted to control and thinking I know what is best. Hola, soy Christopher y soy adicto a controlar y saber qué es lo mejor. So when Erik left his seat, Entonces, cuando Erik dejó su asiento, I thought it would be best for Marina to sit there so the camera would pick her image up. pensé que era mejor para Marina sentarse ahí, así I was la eating- cámara podía captarla. So this is humble pie for me. Entonces, esto es una torta de humildad para mí. It was beautiful as you spoke, David. I was thinking prayer, and then you mentioned prayer. I was thinking being humble, then you mentioned humble. Y esto es There's- muy hermoso porque yo estaba pensando en la oración y tú hablaste de la oración, estaba pensando en la humildad, hablaste de la humildad. It just feels like I'm linking up. I'm feeling aligned with Entonces what's parece being spoken. que me estoy alineando y me estoy vinculando con lo que se está hablando. And I just ask everybody's blessing Entonces le pregunté a todos su bendición. as I go into becoming a prayer chaplain at Namaste Village where I live. Para volverme un confesionario, entrar al confesionario. And just my dedication when I went to the monastery, the first thing Kirsten said, this is about forgiveness. Cuando fui al monasterio, escuché a Kirsten decir, esto es acerca del perdón. So I was there for almost 6 months and practicing letting go. And I really love the two words together, prayer forgiveness.
Y simplemente estaba practicando dejar ir y realmente me enamoré de estas dos palabras, orar y perdonar. What I'm learning today is prayer is forgiveness. Y lo que estoy aprendiendo ahora es que orar es perdonar. And this is something I can bring back to the village. I offer power of prayer twice a week. Y esto es lo que puedo dar en este lugar donde vivo. Puedo contribuir con el poder de orar. Voy a compartir algo que es como muy difícil para mí. I'm gonna share something that is very hard for me. Pero siento todo mi cuerpo energizado. But I feel a lot of energy in my body. Llevo pues toda mi vida desde los 18 años en una búsqueda a Dios. I've been searching for God since I was 18. Y llevo 25 años de casada. I've been married for 25 years. Hace como 8 meses me separé de mi esposo. I divorced 8 months ago. Porque sentía que separada iba a poder conectar más con Dios. Because I feel that if I separate with him, I will be able to connect with God. Y en estos 8 meses, and in these 8 months, él trabajó mucho y yo también. I've been working a lot and he as well. Internamente en sanar. Very inward healing. Yo llevo como 4 años ofreciendo el curso de milagros. I've been teaching the Course of Miracles around 4 years. For 4 years. Y ahora que veo el cambio entre nosotros dos, and now that I can see the shift between us, veo cómo puedo conectarme, nos podemos conectar muy profundo él y yo. I can see how we can connect very deeply between me and him. Pero sigue habiendo, tenía yo mucho miedo de venir aquí. But I was very scared to come here. De decir es que mi camino no es con él. To say my path is not with him. Pero yo siento un gran amor por él y él por mí. But I feel a very deep love for him and I know that he does for me. Y a veces siento que los planes de ir a una vacación o algo más terrenal. And sometimes I feel that early trips around going to planning a trip. No estoy ocupando el tiempo para Dios. I'm not devoting myself for God. Es como si hubiera culpa. It's like there's guilt. Mi único deseo es de verdad ofrecer mi vida a Dios porque es profundo. It's like there's a desire that I just want to dedicate my whole life to serve God. Y entonces cuando veía películas alguna película de David, una película de dejar a la familia por estar con Dios, me movió muchísimo. And when I saw a movie that it was around leaving your family to follow God, it really touched me. Move me. Eso fue antes de que me separara. That was before I divorced. Y fue muy, muy difícil hacer esa decisión, pero lo hice. It was very hard to take that decision, but I made it. Y bueno, ahora veo que Jesús me tenía algo muy grande y hermoso. But now I can see that Jesus has something very beautiful for me and very big. Porque los dos hemos roto esta coraza. Because we both broke this solid thing. Que no nos permitía conectar. That we were not able to connect. Pero aún así hoy
sigo sintiendo esa culpa, esa confusión de no darme el permiso de sí poder disfrutar, y porque dedico 80% de mi tiempo a estudiar el curso, a leer, a compartírmelo y compartirlo a los demás. Yeah, because I dedicate my time, 84% of my life to study the course and share the course, but there's some guilt when I'm not doing that. Y eso es lo que necesito compartir, porque ha sido mucho sufrimiento y pedirle al Espíritu Santo su guía, because it was para estar en paz. It was very painful, and I need the Holy Spirit's guidance to feel peace. Thank you. Gracias. Beautiful. Yeah, thank you for your dedication to this healing. Gracias por tu dedicación a la sanación. Yeah. Like I say, it's 1% principle and 99% practice. Como dije, es 1% principio y 99% práctica. So when we get into the deep practice, we can really feel the healing happening. Y cuando vamos hacia la práctica, podemos sentir que la sanación está ocurriendo. Yeah. I'm not worthy. I just don't know where to start. So, No sé dónde empezar. I'm learning to invest. I'm taking an investing class. Hold the mic to mouth. Okay. See, I'm taking a class in investing. Estoy tomando una clase en inversión, In stocks and options. en opción, en El mercado de capitales. mercado de capitales. And I would rather devote myself to sharing the light of God. Y prefiero dedicar mi vida en compartir la luz de Dios. In part, this investing class is taking 3 to 5 days per week of my time. Y este mercado de capital está tomando mucho de mi tiempo. And it's on the vertical part of the cross. Y está en la parte horizontal de la cruz. The fear has come up. What am I going to do about money? How am I going to support myself? Y el miedo ha venido. ¿Qué voy a hacer con el dinero? ¿Cómo me voy a apoyar a mí mismo? Trust. Confía. Trust. Confía. Trust. 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 Confía, confía, confía. Trust. 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 I need Necesito to trust. confiar. Trust. Confiar. Trust. Confiar. That's it. You know. You've got it. Eso es, lo sabes, lo tienes. Yeah. Well, I'm coming up to Salt Lake City, so you haven't seen the last of me. Voy a ir a Salt Lake City, así que esta no va a ser la última vez que me veas. We'll have to pray together on this and say, show me, show me, show me. Vamos a orar juntos sobre esto y vamos a decir, muéstrame, muéstrame, muéstrame. Yeah. Eric has been showing me beautiful. Ah. Erik me ha mostrado de manera hermosa. Gracias, Erik. Yeah, for some of you that don't know, Para algunos de ustedes que no saben, Bruce hosted Erik Bruce fue el many years ago anfitrión de Erik muchos años atrás, for a few weeks, por un par de semanas, a few days. o al menos unos días. And then when Erik heard that Bruce was Y coming, luego cuando Erik escuchó que Bruce estaba viniendo, he was so happy estaba tan feliz because he wanted to be like your helper, your guide while you're here. quería ayudarte y ser tu guía mientras estuvieses aquí. And it looks like you accepted. Y parece ser que tú aceptaste. That's beautiful. Es Jesus is hermoso. so happy when we join together to help each other. Jesús está tan feliz cuando nos unimos para ayudarnos los unos a los otros. Thank you. Gracias. Hi, everyone. I have a few questions, a couple of questions. Sí, tengo un par de preguntas. First one, I just wanted to share something that really changed me when I was a teenager. Quiero compartir algo que realmente me cambió cuando era un adolescente. I come from a Catholic family, very
very how do you say it? Rigorous Orthodox. Vengo de una familia católica que es muy rigurosa. So I went to Catholic Church for over 10 years, 12 years of my life. Entonces he ido a la iglesia católica por muchos años. And there was this time that the priest comes in and says, okay, today we're going to do something different. Y vino el sacerdote que dijo, vamos a hacer hoy día algo muy diferente. You can ask me whatever you want. Me puedes preguntar lo que tú quieras. And he said, so you don't feel the pressure, you can write your question in a piece of paper. Entonces no tienes que sentir la presión, puedes escribir tu pregunta en un pedazo de papel. And just fold it up, put it in a bowl, and I will pick randomly a piece of paper. Simplemente lo pones en un papel, lo pones en un cuenco y simplemente aleatoriamente lo voy a escoger. At that point of my life, I was a very angry child for most of the time. I was always angry. En ese punto de mi vida estaba muy enojado, era un niño muy enojado. And I didn't know why, but my question was, how would I know that God really exists? Y simplemente pregunté, ¿cómo sé que Dios existe? And he took the first piece of paper, was my question. Y él tomó el primer pedazo de papel y era mi pregunta. And his answer was, Y su respuesta fue, all of you are students of a Catholic church. todos ustedes son estudiantes de la Iglesia Católica. I don't know, why in the hell are you asking this? Ni siquiera sé por qué demonios están preguntando esto. He stormed out of the room and never answered anything else. Y simplemente se fue de la iglesia y se fue. But to me, the answer was, I'm here. Y para mí, su pregunta fue, estoy aquí. I really felt something that day that changed my life. Realmente sentí algo que me cambió la vida. Even though that he never came back and he never said anything else. Aunque nunca dijo eso y nunca volvió y no dijo nada. But I knew that God was there. Pero yo sabía que Dios estaba ahí. My second question is, this really is a question. Y mi segunda pregunta, esta sí es una pregunta. I haven't been involved with the Course of Miracles for at least only 3 years ago. He estado involucrado con el curso de milagros por 2 años. So for me, the main challenge for me is to be honest, as you mentioned, that honesty is being consistent. Y para mí creo que el desafío principal es acerca de la honestidad, que la honestidad es ser consistente. And all the experiences, parables that I've heard over the past 3 days. Y todas las parábolas que he escuchado por los 3 últimos días. I've seen that all of you have to come up with living in this community. Que todos viven de esta manera en la comunidad. So my question is this the only path to reach the level that you have at this moment, to be in community, or for someone that lives in a city, has to have a job, that you don't know what the ego is or not? Is there another path outside of a community? Entonces, para mí la pregunta, ¿hay otro camino afuera de la comunidad? ¿Es esta la única manera para llegar al nivel que ustedes están? Yeah, the pathway and the curriculum is highly individualized. Sí, el camino o el plan de estudios es altamente individualizado. So the Holy Spirit meets the mind where it believes it's at. Entonces el Espíritu Santo llega a la mente a donde la mente cree que se encuentra. And then guides, kind of like if you were going up a ladder. Y luego la guía, como si estuviese yendo por arriba de una escalera. One step at a time. Un paso a la vez. And for all of us, that is clearly where it started too. Y para nosotros ahí es donde comenzó también. We had jobs, we had careers. Teníamos trabajos, carreras. We were dealing with the world. Estábamos lidiando best way that we could. Con el mundo de la mejor manera que podíamos. And for me, it did take a number of years of learning to travel and trust and listen. Y para mí sí requirió un gran número de años para aprender viajando, para aprender a confiar y escuchar. Before I started to feel like things were working to provide for me and take care of my needs. Antes de poder sentir que todo estaba funcionando para que yo sintiera que estaba siendo sostenido y que mis necesidades estaban siendo satisfechas.
So it was a progression of many steps and many prayers. Entonces fue una progresión de muchos pasos y muchas oraciones. As I started to become more convinced that I had a calling. Porque empecé a ser convencido de que yo tenía un llamado. But actually none of us planned to be part of a community. Pero ninguno de nosotros planeó estar como parte de una comunidad. In fact, if somebody had asked me during childhood or during my teen years, or even in my 20s, Pero si alguien me hubiese preguntado cuando era un niño, adolescente o en mis 20, and they would have said, "What do you think about spiritual communities?" me hubiesen preguntado ¿qué piensas acerca de una comunidad espiritual? I would have said, "What's that?" Y yo hubiese dicho ¿qué es eso? I had no awareness of that in my life. No tenía conciencia sobre eso en mi vida. Life experiences. And it was very common for all of us. I'll just speak for myself right now. Y es muy común esto para todos nosotros, pero yo voy a hablar por mí ahora. It's like deep down we were praying for help and praying for a way to be shown. Es como que profundamente estábamos orando por ayuda y que se nos muestre el camino. And for me, that culminated in starting to be guided to travel and speak. And I did that in many countries, many places. Y eso culminó para mí a ser guiado a hablar y viajar, y viajé por muchos países. Yeah. I remember the times I met each of them and where I was at, and I was just in my function. El momento en el que me encontré con cada uno de ellos y yo estaba en mi función. Edmonton, Canadá, New Zealand, Nueva Zelanda, was it the north or Auckland? And then I met you in Pennsylvania, near your house where you lived. Yo te encontré en Pensilvania. Harrisburg. Yeah. So I was just in my joy, in my function. Felicidad, mi función. And then even when we came together, there was a number of other steps that came after that. Cuando nos reunimos, luego vinieron varios pasos que vinieron luego de eso. So it's kind of like Erik's song, Let Life Unfold. Entonces, I was just in Let Life Unfold mode. Entonces es como la canción de Erik, deja que la vida se desarrolle. Yo estaba en modo de deja que la vida se desarrolle. But I didn't really have any preconceptions. I wasn't trying to start something or build something or make something happen. Pero no tenía ninguna idea preconcebida. No estaba tratando de construir algo o hacer que algo sucediera. I felt every talk that I gave, it was just my opportunity to teach what I would learn. Sentía que cada charla que daba era para que yo aprendiera, que yo enseñara aquello que quería aprender. Which for me was surrendering to the Holy Spirit and Jesus. Y para mí era entregarme al Espíritu Santo y a Jesús. To speak through me. Para que hablasen a través de mí. And when this would happen, I would be thinking, oh, that's what I most need to hear for myself. Y cuando esto sucedía, yo pensaba, wow, esto era lo que yo necesitaba escuchar para mí mismo. So it was kind of a setup as if I was helping people, but actually my mind was getting all the help. Entonces era como un telón de fondo, era como si yo estuviese ayudando a personas, pero era mi mente la que necesitaba la ayuda. And then I started to feel this deep connection and love, even though I was meeting people sometimes for the very first time. Y yo estaba sintiendo toda esta conexión, todo este amor, aunque estaba encontrándome con personas por la primera vez. And then when we did come together in what seemed to be a community, y luego cuando pareció que nos encontramos en lo que parecía ser una comunidad, if you were there inside of it, you would think that it was like a comedy show. Si hubieses estado ahí como dentro, hubieses visto esto como un show de comedia. That there were just so many things that came up that were like way beyond what we could have even planned. Había tantas cosas que se estaban elevando que se encontraban mucho más allá de lo que jamás podríamos haber planeado. But thankfully we were laughing. Pero con gratitud estábamos riéndonos. Because everybody has to go from that feeling of anger. Porque todos tienen que atravesar de ese sentimiento de enojo to laughter. Hacia la risa. Where it's a happy laughter. Donde es una risa feliz. But yeah, if anyone wants to share, that was definitely not planned. Pero si alguno de ustedes quiere compartir, porque nada de eso fue planeado.
And now I think we're even more clueless. Y ahora tenemos menos idea de algo. They were asking me about what's happening this afternoon. I said, I don't know. Cuando me estaban preguntando qué va a suceder esta tarde, yo estaba como, no lo sé. I'm showing up in the morning. Yo simplemente estoy apareciendo en la mañana. But I don't even know what's happening in the afternoon, Pero much less tomorrow. Yo tampoco sé qué va a suceder por la tarde y tampoco mañana. So you can see it's more of a big letting go. Pero es un dejar ir muy grande. Yeah. I see it more as witnesses and reflections. Yo lo veo más como testigos y reflejos. Like when I first met David, cuando la primera vez que conocí a David, I started learning about these principles in A Course in Miracles. Empecé a aprender acerca de estos principios de un curso de milagros. Through my experience being with him. A través de mi experiencia de estar con él. Like no private thoughts and no people pleasing. Como no pensamientos privados y no complacer a las personas. Ended up being 2 guidelines. Terminaron siendo 2 guías that the community practices. Que la comunidad practica. But back then when I met David, there wasn't a community. Pero en ese punto, cuando conocí a David, no había una comunidad. But I noticed what happened within my mind. Pero yo notaba lo que sucedía en mi mente. When I kept private thoughts. Cuando sostenía pensamientos privados. When I felt like I did not want to be transparent with David, I started to feel separate. Cuando sentía que no quería ser transparente con David, me empezaba a sentir separada. So I learned when I was transparent and open, then we could feel the love of our purpose together. Y cuando sentía que me estaba siendo transparente, podía sentir el amor del propósito junto con él. And it felt like we were then always nodding, like, yes, this is the Spirit's guidance. Y se sentía como sí, estábamos allá sintiendo como sí, esta es la guía del Espíritu. But then also when I was people pleasing. Pero también cuando estaba complaciendo a las personas. Not just with David, but no solo con David. In my mind. Pero en mi mente. Doing things I didn't really feel in my heart to do. Haciendo cosas que realmente no sentía en mi corazón hacer. But doing things because it was the right thing to do. Pero haciendo las cosas porque era lo correcto, la cosa correcta para hacer. Something so simple like washing out little cat food tins to put them in the recycling bin. Algo tan simple como lavar las latitas usadas de la comida del gato antes de botarlo en la basura. I was people pleasing the world, being a good person to do this for recycling to save the environment. Estaba haciendo esto para ser una buena persona para el mundo, para que esto se pueda reciclar. I started getting angry and resentful. Empecé a sentirme enojada y resentida. I wanted to serve God, and here I was having to clean cat tins. Quería servir a Dios y estaba aquí teniendo que lavar latas de comida de gato. So David walked in that day and said, "You don't have to do that. Put them in the trash." David entró ese día y me dijo, no tienes que hacer eso, tíralo a la basura. And then I got to see what was underneath my cleaning of the cat. Y después pude ver lo que estaba debajo de eso de lavar las latas del gato. And some anger came up. Y se elevó enojo. David, you don't care about saving the environment. David, a ti no te importa salvar el medio ambiente. I do. I'm a good person. A mí me importa. Soy una buena persona. I've been doing this for many, many years. He estado haciendo esto por muchos, muchos años. So I started to learn what is people pleasing. Empecé a aprender qué es complacer a las personas. What is it to keep private thoughts? Qué es mantener pensamientos privados. There were some principles which were keeping my mind open. Habían ciertos principios que mantenían mi mente abierta. And helping me to see what I needed to forgive. Y me estaban ayudando a ver lo que necesitaba perdonar. My identity. Mi identidad. As a good person in this world. Como una buena persona en este mundo. That was always trying to do the right thing. Que siempre estaba tratando de hacer lo correcto. So, as I practice these principles, y mientras practicaba estos principios, it feels like over the years, se siente que a lo largo de los años, many mighty companions showed up. Muchos compañeros poderosos aparecieron. Who said, "Oh, we want to practice these principles." Y dijeron, queremos practicar estos principios contigo. We want to serve a higher purpose. Queremos servir un propósito más elevado. We want to serve God. Queremos servir a Dios. And seeing the collaborations, looking at David looks like fun. Y ver las colaboraciones y mirando a David se miraba muy divertido. Can we join in? ¿Podemos unirnos contigo?
And then I remember watching at the monastery, it was profound. Y después me recuerdo cuando estaba observando en el monasterio, se sentía muy profundo. Because we were there. Porque estábamos ahí. And we didn't really need anything more. Y no era que necesitábamos nada más. But when a person showed up, pero cuando una persona llegaba, saying, I want a function, decía, yo quiero una función, something showed up for them to do. Algo aparecía ahí para que ellos pudieran hacer. That turned out to be really helpful. Que al final se convertía en algo de mucha utilidad. That's how book publishing started. Así es como empezamos a publicar libros. That's how an internet ministry took off. Así es como un ministerio de internet se explotó. It was all in answer to someone's prayer. Todo fue en oración, en respuesta a la oración de alguien. So in our minds, it's not that you have, you don't have to be in this community. Y nuestra mente no es que tienes que estar en esta comunidad. Like Jesus says, the curriculum is universal. Jesús dice, el plan de estudios es universal. It's forgiveness. Eso es el perdón. But there are many forms of Pero the same curriculum. Muchas formas del mismo plan de estudios. If 6 billion people said, we need to come and live in your community because we want to wake up. De personas dijeran, queremos venir a la comunidad, sería como... Wow. Ay, ay, ay. So yeah, it's your prayer will show you the way. Tu oración te va a mostrar el camino. And if this is your guidance, you will know it. Si esta es tu guía, tú lo vas a saber. Yeah. Beautiful. Hermoso. Yeah, I actually never felt that I was ever going to live in community. That was never even in my mind at all. En venir a la comunidad. Nunca estuvo en mi mente, ni siquiera. I actually was trying to bring, the truth to the illusion. Yo estaba tratando de traer la verdad a la ilusión. Trying to keep my world the way that I wanted it to be. Tratando de mantener mi mundo como yo quería que fuera. And trying to manage it. Y tratar de manejarlo. But for me, I feel that Jesus meets us right where we're at. Pero para mí, yo sé que Jesús te encuentra ahí donde tú estás. First got the course. Y cuando tuve el curso por primera vez, I was a nurse. Yo era una enfermera. And, it just the course kind of sucked me in. Y el curso fue como que me hubiera succionado. I couldn't put it down. No podía dejarlo de lado. And I didn't even really know what I was reading. Y ni siquiera sabía qué era lo que estaba leyendo. I mean, the depth of it. O sea, la profundidad de esto. That it was changing my mind. Que estaba cambiando mi mente. And for me, it was the most beautiful thing because Jesus was using my seeming position as a nurse. Y para mí fue lo más hermoso porque Jesús estaba usando mi aparente posición como enfermera. For me to look at the body. Para que observara el cuerpo. The belief of healing. La creencia en la sanación. Looking at my judgments. Observando mis juicios. And it was just me getting really honest right where I was at. Y era como que estaba entrando en una gran honestidad ahí donde estaba. And saying, okay, I do believe in bodies. Y diciendo, okay, yo sí creo en cuerpos. And yeah, and just him telling me to start looking, at my thoughts of judgments. I don't know, I just started getting so present. Y empecé a observar mis pensamientos de juicios. In what I was doing. Tan presente en lo que estaba haciendo. And looking at my interpretations. Y observando mis interpretaciones. I have a little parable. Tengo una pequeña parábola. There's a good one. Es una buena. Because when I was a nurse, porque cuando era una enfermera, we had this patient, teníamos a este paciente, that was always trying to grab our boobs, que siempre estaba tratando de agarrarnos el pecho, and he was always trying to come after us, y estaba tratando siempre de perseguirnos, and his name was Lester, y su nombre era Lester, and we had a little joke, y teníamos un pequeño chiste. He was Lester the molester. Era Lester el molestador, o el abusador. So we would say, okay, here he comes. Entonces, okay, aquí viene. Here comes Lester the molester. Aquí viene Lester, el molestador o abusador. And just redirecting him. Y lo redirigíamos. And so my shift actually became working 11 to 7. Y mi horario era trabajar de las 11 a las 7. And Lester started to become very ill. Y Lester empezó a enfermarse muchísimo. And I would study my course on my nursing wing. Y yo estudiaba el curso mientras estaba ahí en la sala de enfermería. And continue on moment by moment looking at my mind. Y continuaba momento a momento observando mi mente. So Lester's body was starting to, die. El cuerpo de Lester estaba empezando a fallecer.
And I was going into his room. Y yo estaba entrando a su habitación. And I was watching him as he was lying in his bed. Y estaba observándolo mientras él estaba acostado en su cama. And every time I went into the room, he still put his arms up. Y cada vez que entraba a la habitación, seguía levantando sus manos. And my thought was, he's still trying to cop a feel to the end of his life. Y yo pensaba, él seguramente todavía quiere agarrar un pecho a estas alturas de su vida. Eso era lo que yo pensaba. And as the time went on, it was a few days. Y ya quedan unos días. He continued to do this. Él continuaba haciendo esto. And I was giving him some morphine, and he Yo le was estaba dando grabbing up. morfina. Like, actually, I'm going to have Y él emotion about this. levantaba la mano y en realidad siento emoción ahora que lo cuento. And I was watching what I was thinking. Y yo estaba observando lo que estaba pensando. And I was just learning, really, Estaba realmente aprendiendo that everything is love, que todo es amor or call for love. o un llamado de amor, una Call for petición love. de amor. Petición de And amor. I was just being there present with Lester. Y estaba siendo muy presente con Lester. And it was like this complete shift in my mind. Fue como que ocurrió un gran cambio en mi mente. And I was like, oh my God. Estaba como, oh, por Dios. He's been calling for love. Él ha estado teniendo una petición de amor. He was calling for me to love him. Él estaba pidiendo que yo lo amara. And I was there. Y yo estaba ahí. And it was nighttime. Era de noche. And I actually got a little afraid because I thought, oh, he's calling for love. Y a mí me dio un poco de miedo That's my porque thought. oh, por Dios, él está pidiendo amor. And I shut the door. Yo cerré la puerta. I thought, oh my God. Pensé, oh, por Dios. Like here, Jesus was talking. I felt like he was right there with me. The Sentí que Spirit. Jesús y el Espíritu estaban And justo so I a mi bent lado. down and I went to him. Así que me acerqué a él And he grabbed me. y él me abrazó. And he just held on to Y me. solo me abrazó. And we just laid there. It was like, oh my God. It Y was estábamos like ahí this abrazados. beautiful experience for me. Fue una experiencia muy And then I hermosa had para all mí. this fear that, you know, if someone would come in, I'd lose my job. I'd probably lose my nursing career and Tenía my miedo de que license. si alguien entrara me iba a So I was perder mi watching my carrera fear. de enfermería, mi licencia. But I Así que felt like observé he mi totally miedo. transformed the way I looked Pero at everything. siento que él transformó por completo la manera en que veía todo. And I felt that Jesus was using my career, Y seemingly, Sentí que Jesús estaba usando mi aparente to look carrera at my belief in bodies. para observar mi creencia en los cuerpos, Even looking at what healing was, incluso mirando lo que era la I could sanación. really see there was no healing in the body. Podía ver que realmente no había sanación en el And I cuerpo. also felt for that I knew that even as a little girl, I felt that I wanted to be a healer. Incluso desde que era muy chiquita yo sabía que quería sanar a las personas. And so the closest thing in the world was to become a nurse. Y lo más cercano en el mundo era ser una enfermera. Eso era lo que yo pensaba. But I could tell that there was actually no satisfaction. Pero podía ver que en realidad no había Taking care of the satisfacción body en for cuidar al cuerpo para mí. So I feel like it was like, for me, it was like finding out what was valuable and Para valueless, mí fue encontrar qué era lo valioso y lo que no era valioso. a sorting out, Era como separar, like a real sorting out, como realmente and watching what I was doing right where I was at. está discerniendo y ahí justo donde estaba, You know, even with my children, incluso con mis hijos. everything. Con It was todo. just like got me really present with what I was doing in Me my ayudó- interpretation. Me va a estar muy presente So con lo I que don't estaba feel that you have to haciendo be y in a mis community. interpretaciones. I Entonces, feel that it's right here. no creo que tengas que estar en una comunidad, Right está now. justo aquí, justo ahora. For me, Para mí it just led me right here. fue como que Led me guió right to David. aquí, a actually. David en realidad, In my desire en mi deseo to continue to go deeper. de continuar yendo más But profundo. it wasn't my goal. Pero esa no era mi It would have meta. never been my goal. Nunca hubiera sido mi meta. Actually, En Lisa's realidad, goal. la meta de Lisa no. You know, so I feel that it just was doing it as I was being right where I was, Entonces siento que estaba haciéndolo donde yo estaba. starting to practice right where I was. Empezar a practicar justo donde estaba. And one of the things that you told me when I met you, which I thought was a real speed up for me, was when you said to me, start asking yourself in your life, Una de las cosas que me dijiste cuando recién te conocí es empieza a preguntarte en tu vida authentically, auténticamente, what am I doing this for really? ¿qué estoy haciendo esto? You know, getting really honest. Ser Like, what? muy honesto. And I could really see that my life was
99% being led by the ego, Y podía ver que el 99% de mi vida Which estaba was siendo guiado guilt. por el ego, que es culpa, which was fear, que es miedo, out of approval, para obtener aprobación. out of, wanting to, like when I met you, I was giving out all these Cuando bonuses te conocí a ti, estaba dando todos estos and all these bonos, things in my business. I was giving all this money away, estas cosas en mi negocio, estaba dando todo este dinero, thinking I was going to be a good boss. pensando que era una buena jefe, But in the end, it was because I felt so guilty. pero al final era porque me sentía tan culpable, I had so much guilt. tenía tanta culpa. So by me withdrawing, Entonces para mí retener, when I started seeing that I was doing it for guilt, empecé a ver que lo estaba haciendo por culpa. almost like it just like I couldn't do it anymore. Era como que ya no lo podía hacer. I mean, literally, I couldn't do it anymore. Literalmente no lo podía hacer. God. Pensé, oh por Dios. So then I had to say no. Entonces tuve que decir que no. And then I had to Y face después tuve que enfrentar the ego's rage la ira del ego and people's reactions, y las reacciones de las personas. seeing like it crumble, but really facing my own mind. Todo se está desmoronando, pero estaba enfrentando mi propia mente. It wasn't them. No eran ellos. It was all it was uncovering my motivation. Todo estaba cubierto por mis was playing out. motivaciones. It was playing out, this world that I had was playing out what I actually believed. Estaba como manifestando lo que yo en realidad creía. Yeah, it's beautiful because I think you can also summarize it by saying, if you just hold that prayer in your heart for healing, Sí, es hermoso porque creo que se puede resumir con una oración, tener esa oración por curación. there will be invitations that come, Van a haber invitaciones que vengan a ti and they will come in many different y forms. van a venir en formas diferentes. And I remember I started to be invited to many people, to many different places. Y yo fui invitado hacia muchas personas y lugares diferentes. And sometimes I would say, why did you invite me? Y a veces les decía, ¿por qué me invitaste a mí? They said, well, you're happy. Y decían, ¿estás feliz? I want to hang out with you. Quiero pasar tiempo contigo. Okay. Okay. But there were many invitations that came. Pero había muchas invitaciones que venían. And even with the invitations, I would just pray E incluso con las invitaciones oraba and feel where there was a real joy y sentía donde había una verdadera felicidad. and then just go. Y luego iba. And then there were more doors that opened. Y luego hubieron más puertas que se abrieron. In A Course in Miracles, Jesus says, En el curso de milagros Jesús dice, the willingness to communicate la voluntad de comunicar attracts communication. atrae la comunicación. I wasn't trying to manifest anything, Yo no estaba tratando de manifestar nada, but that was just a symbol of open your heart and then receive the connections, pero the eso era un witnesses. símbolo de abre tu corazón y luego recibe los testigos. And actually, over the years, all of us have received many, many invitations. Y a través de los años todos nosotros hemos recibido muchas invitaciones. Even to this session, the other day I just thought, oh, it'd be fun to have you three come on the stage, an invitation. El otro día pensé, sería divertido tenerlo ustedes tres en el escenario. Lisa had previously, a couple days before, said, oh, but it's a Spanish retreat. Pero Elisa unos días antes había dicho, pero es ser español el retiro. And she's definitely not identified as Spanish. Y ella no se identifica como española. Instead of saying, buenas... Buenos dias, she would say, buenas tardes. En vez de decir, Instead of buenas tardes, she would say, Buenos Aires. en vez de decir buenas tardes, decía Buenos Aires. ¿Importa? En realidad esto importa, no. And here you are at a Spanish Aquí estás, English retreat. en un No one else notices. Nadie más se da cuenta. I say it all the time. Lo The digo Spanish todo el tiempo a la gente que habla español. I notice it all. It's Ellos no lo everybody else. notan. The English people, they're like, it's buenas tardes. Las personas que hablan inglés son las que me corrigen y me dicen son buenas tardes, good afternoon. Angie, we had a good laugh. Angie, nosotros We had a belly laugh. But it's just based on the invitation. Pero es basado en la invitación.
And when you think about it, it's a wonderful way to live your life. Y esa es una manera maravillosa de vivir tu vida. Just follow the invitations where you feel a joy in your heart. Solo sigue la invitación en donde sientes la felicidad en tu corazón. It's like Joseph Campbell said, follow your bliss. Es como Joseph Campbell que decía, sigue tu felicidad. It works. Funciona. Well, we just have 8 minutes left. Nos quedan como 8 minutos. So if there's one burning last expression or Una question. última pregunta o expresión. Antonio is the Antonio. Okay, Mike. Thank you. Gracias. Eu estoy me quedei um pouco confuso. I was confused. Hace uns anos que eu estudo ao mesmo tempo el curso For a few years, I've been studying the course e um sistema de tipificação de personalidade. y the Enneagram. No. Or what did you say? Sí, é enneagrama, pero eu não disse isso. It's Sistema de tipificação de system personalidade. of personality to quantify personality. Yes. Eu lo desarrollei em termos de ser especialista nesse sistema. And I developed and I became a specialist in that system Hasta el día que David me ha hecho una pregunta. until David had asked me a question. Se eu queria ser especialista del ego ou se queria ser especialista del Espírito Santo. If I wanted to become a specialist in the ego or the Holy Spirit. Bem, essa foi uma pergunta muito poderosa It was a powerful question que me fez ir muito em grande profundidade dentro de mim. that it helped me to go very deeply within myself. Y tal vez tenga sido lo que me ha hecho venir a la meca del curso, a Chapala. And I think that's why that brought me to Chapala, to the Mecca of the course. Todavía en esta sesión aquí, I still in this session. yo pienso que que tengo reprimido una situación. I still feel repressed around a situation. Y que es con facilidad de entender la personalidad de las personas. I have this, I easily try to understand people. Era algo que yo no estaba a hacer. It was something that I was not used to do. Pero en esta sesión, But in this session, yo empecé a captar de Lisa, de Kirsten, de Jason, de David. I was just capturing everyone's personality, from Lisa, from Kirsten, from Jason. Es como que fue como vosotros, como un libro abierto a abrir para mí. It was like an open book for myself. Y en un momento en que yo procuraba no ir por ahí, ir por el camino del Espíritu Santo. And it was a moment that I was not trying to go that way, but the Holy Spirit's way. Y esto se complementa a algo también que hace pocos días yo tuve invitación para ir dar un entrenamiento de ese sistema aquí en Chapala, en una sociedad. And this is also goes in hand with an invitation that I have been given to do a talk or something in Chapala. No del curso. It's not about the course. Yo estoy muy involucrado en una traducción del curso
para portugués europeo. I am very involved in a translation for the course in Portuguese in Europe. La pasada semana mi computadora no sé cómo se dice, descompuso. Last week, my computer has some struggles. Ya estuve bien, ya se descompuso otra vez. It was good and then it went down. Concluyendo, las cosas del enneagrama están a venir para mí como si fuese aquí algo de antoniograma, y las cosas bien del curso que estaba involucrado. The things of Antonio and Enneagramma, that I'm very involved with Enneagramma and Antonio, that they go together, and the things around the course. Parece que no están a fluir. It's like they don't flow together. Y esa es mi cuestión, ¿qué pasa? And that's like my question, what's going on? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? What's going on? Good. With 3 minutes to go, we've got ¿Qué pasa? Para ver qué pasa. Yeah. The whole journey is one of letting go. Todo el recorrido es uno de dejar ir. Letting go of the past. Dejar ir el pasado. Letting go of everything we think and think we know. Dejar ir todo lo que pensamos y pensamos que sabemos. And that is the most scary thing. Y eso es lo que más asusta. This mind that is letting go is also saying, what will become of me? Y esta mente que está dejando ir también está diciendo, ¿qué va a suceder conmigo? Because we're letting go of what was familiar. Porque estamos dejando ir lo que es familiar. We're letting go of what was comfortable. Estamos dejando ir lo que era cómodo. And Lisa mentioned recently that letting go of the comfort zone is a big step in the journey. Y Lisa estaba también mencionando que dejar ir la zona de confort es un gran paso en este recorrido. But that's how we expand our faith. Pero así expandimos nuestra fe. When Jesus came back on the resurrection, Cuando Jesús vino de regreso en la resurrección, and he had Thomas come and touch his wound, y Tomás le tocó su herida, he said, "Blessed are those who have seen and believed." él dice, benditos aquellos que han visto y han creído. Far greater blessed are those who have not seen and believed. Pero mucho más benditos aquellos que no han visto y han creído. So most all of what we believe we know from the past Entonces, la mayoría de lo que nosotros creemos acerca del pasado comes from our experiences through the five senses. proviene de nuestras experiencias a través de los 5 sentidos. And even in Europe, there are many saints like Saint John of the Cross, Saint Teresa of Avila, Incluso en Europa hay muchos santos como San Juan de la Cruz, Teresa de Ávila, Saint Francis of Assisi. San Francisco de Asisi. And they all kind of had to get to a point where they started to say, this world does not make sense. Y todos tuvieron que llegar a este punto en donde sintieron, este mundo no tiene sentido. And yeah, we hear that in our community. Y sí. Urpi says that almost every day. Y escuchamos esto en nuestra comunidad todo el tiempo. Urpi dice eso casi todos los días. I don't understand this world. No entiendo este mundo. That's scary to the ego. Eso le da miedo al ego. Because the ego made the world that you would understand something that can't be understood. Porque el ego inventó el mundo para que tratases de entender algo allí cuando no puede ser entendido. But as our faith expands, Pero a medida que nuestra fe se expande, we start to unwind and feel our heart expanding. porque nos empezamos a desenredar y nuestro corazón se empieza a expandir, Like last night with the Rise Band and then the dance party. como anoche con el concierto de Rise y luego con la fiesta de baile. People were dancing so much that they started to lose awareness of their personality self. Las personas empezaron a bailar tanto que empiezas a perder la conciencia de tu ser de personalidad. They just surrendered to the euphoria, Te entregas a la euforia, the high energy, la elevada energía, and thought, this feels really good. y piensas, esto se siente tan bien. I don't know what's happening, but No sé it feels very good. No sé qué sucede, pero se siente tan bien. Yeah. And that's that letting go. Y ese dejar ir.
Because as long as we try to come from some kind of past perspective, Porque a medida que tratamos de venir a través de una perspectiva pasada, it gets very confusing. se vuelve todo muy confuso. It is confusing to try to bring the past into the present. Es confuso tratar de traer el pasado al presente. But finally we start to go, maybe I should just let go of what I thought happened and what I thought about this world. Pero quizás debería pensar, tengo que dejar ir lo que pensé que sucedió y lo que pienso acerca de este mundo. And just say, okay, Jesus, you're in Y charge. decirle a Jesús, Jesús, estás a cargo, You show me. tú muéstrame, You convince me. tú convénceme. And that is a great prayer. Y esa es una gran oración. We can't really see what's coming, the form, No podemos ver qué está por venir en la forma, but we can feel when our heart starts to open up. pero podemos sentir cuando nuestro corazón se empieza a abrir. And so I think even that is what's happening with you coming together with Andrea. Incluso eso es lo que está sucediendo contigo y tu unión con Andrea. Andrea's not in the room, but Andrea's here. Andrea no está en la sala, pero Andrea se encuentra aquí. The way that Jesus has orchestrated even your relationship Incluso la manera en la que Jesús ha orquestado tu relación is to let the past go es para dejar ir el pasado and open your heart. y abrir tu corazón. And it's these complementary dynamics that we don't even know about. Y hay estas dinámicas complementarias de las cuales ni siquiera sabemos. Jesus can use the Enneagram, Jesús puede utilizar el enneagrama, but it's always towards the purpose of letting go of the pero past. siempre es con el propósito de dejar ir el pasado. I was in Colombia one time, and they were having an Enneagram conference Una vez estaba in Cali, en Colombia y estaban teniendo una conferencia de enneagrama en Cali. and I said, "Oh, well, I don't really know a whole lot about the Enneagram, Y dije, no sé mucho acerca del enneagrama. and you want me to speak to the whole conference?" ¿Y quieres que le hable a toda la conferencia? They said, "Yeah, we feel that will be very helpful." Y dijimos, sí, creemos que va a ser muy útil. So I just showed up and let the Spirit come through. Entonces simplemente aparecí y dejé que el Espíritu viniera a través de mí. And over the years, you've been drawn more and more into your practice of the course. Y más a través de los años, tú has sido atraído a la práctica del curso. But now it's just time to go really let go to the Spirit Pero ahora realmente tienes que dejarte ir hacia el Espíritu and just make the prayer, you know what's best for me. y hacer la oración. Tú sabes lo que es mejor para mí. I do not. Yo no lo sé, But I have faith in the prayer that you will show the way. pero tengo fe en la oración de que tú me mostrarás el camino. However you need to use contrast or through attracting me to things, you will show the way. Como sea que tenga que suceder, si es a través del contraste o atrayéndome